Dina kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ne bade al-islam bade mu'minu. Ankene ko fe ka taga nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe jalla wa ala nini aw belajeni ala kan kisi ka bo shetane dangani toroma ala kan do aka tanga bono o temene ko fe ka Allah ta'ala tanu ka barkada ali mi yedam fa belajeni la mobile kan ne mani kisi ko chama nyini ko ke ala kiraka ala ka jo sudu ala ka sudu de ala ka sahaba ani mo jima fe wo fe no lu yusenda olu sila nona fokata se alkiyama joduma ya rabbi ala kaneni aw bela jene fara o jawabu ba o tamene ko fe ne bawo ne badi bamso ambe kene mi ka me ni sonja kene ka ambe ala talo kene ka ambe ala barkada kene ka ne be foli nya shi fora je boyoro je na fora je be foli nya fora bo mbawo de fi anga mo korba mulo me sokono olu ka foli ni ka boya na segi abe kene ka ya ankora ke korba flame be sokono no ala ye la jarabili soluma olu fana ku ka foli gerengere ne ani boya ma segi abe kene ka kadi sira ne na ma sababu ya she ko ne na e bonya mitaka se ya tabala ni jabilama ko asarate olu bolo ayolu walima domi ke ka sarate olu bolo Allah ta'ala ne na ke moye nyadi mi fura ba bolo ay ko mi fura ka bolo fana kada ka ka manyina olu baden ke ko manyina olu baden ko manyina olu dogonin ko we foli chama fo ka soro ka duwa chama kerengere ka da ka ko ka fo ne na nyana rujura ko soro era sente se ka se ya ko te ko kanga se ya o bunya masegi ko ko kuma fo anga sira yena yata barra ko akon eske nene ma kabiri nene dona jardin na yata barra fo kana siaka kalamba ni ma ni bunya ni kanute ko fo ma dolu ni nene je atabir ko lu ma tie nene na wa wala kulli shay'in qadir olu ma tie nene na ko fo ni nene tigera olula kada ka e juruba kelen ni mine ala ta'ala e juruba kelen ni fo no e kalmatu shahada ayo bara kelen de mine no lu ye fo kana se bima ya ine na yo lu wele bi ka fo ka le be bunyata ka di ya tabarlama ka sege ka demba ya ta ka di ne aisha ya tabarma o kera bunyani kanu ye o kera wali ima doyi ayo bunya masege mi kani ka sarate amburu ka me foli kera nyana ne sege ndena yerema abe bara minani abe jihadi bara de kera wallahi kadaka ala kira pira kisinde ma baka sallallahu alaihi wasallam ala kira ku me mo fara nyogon kan ay dlali ke ka dina sira yirawla ka ala madiya sira yirawla ukmana nena ya seta ka da o seta no de la bo do de kera ni ukmana amba ya ala ka fo ka fana be jihadi de ka ke shumi kle wana ya segami sura jihadi ko no ka kam dani ala ide asarabe Allah subhanahu wa ta'ala bulu asarate foye funa kera jannatul firdausi ala ko kai amin ani baraka nyoma munu be nyoma fe ube famo fe min be jadi na nyoma fe ala ku be sarake jannatul firdausi amin pango yatabalani jabla ko ani yatabalani jabla kanu baga bela jene ku be foli di nene mabbi be foli da masini ka barkada ka wale ni mando kadaka aye bonya mitaka da maka sarate ambulu kama ni Allah subhanahu wa ta'ala fe jugu dole ana bangeni ka ala ka kishama amin abe bara minanye kala ka jide abulu ala kana nagasi amin
abe bara nani ala ka sawore jama chaya ka teme nyina jama kan amen aye wala ni man do mi do awnie ambe fala be do ni man do aye bia amba do aye sini ka demeni do wi cha mamba e no te fende an bolo ka dinene made fende an bolo ka dama ni do awtede ambe do awde sama ma ya rabbi ala ka do no minai amen ala ka barka do ado na ala ka fembo ayera la femi na ka fusana yere amen kay ya taballa bunya ay jab la bunya ka jarani lante bunya mina ajarani abunya na amma o mana kuma fitini minute ne bolo kadi o de islam ya ko amani ni Allah taala fi ala ka ambe hasima ya sima be fara Allah subhanahu wa ta'ala ni la amma fo la ko asara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون الصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التكبير ثم التكبير الحمد لله الذي خلق الانسان فكرمه وعلمه ففهمه واستخلفه في الارض فامتهنه والصلاة والسلام على نبي المصطفى الذي علم البشرية مفاتيح الخير ومغالق الشر فعد أمانة ربه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها السادة والسادات، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. خير ما نبدأ به في هذه الحفلة المباركة الميمونة تلاوة آيات من الذكر الحكيم يرتلها الطالبة زينب درامي. السلامو أمبي الله تعالى تنو لها لبلا جلين كاكا ولن مندو كابركدا كانما نكسينينا في أكو كدام فو نفس منتك على كرام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسودين كو أنا جنيغو أنا تقوباو بلا جلين أكو في أنغام ما باو ما كرين كرينو شيء أني مسو نبا كرين كرين بلا جلين أمباو بلا جلين فوني أرسلام يكا فوليكاني كيسي هنا بركة أمبو نيني على وطالة في على كو جيري أناو بلا جلين كا كرين كرين جمع anga meribia madam jara fantasi sogo kafara alkausara delegation kerenkerneunka nimbara bayin dem faya talende o kadim maminunga a sheikh Muhammad Traoré a sheikh Nuhu Dawo o temenen ko fe dem baya talendo kadim mamimma muso bayin Aisha yatabare ani anno fe jama bela jere kafara yatabare la kaw bela jerenka foli walimando barkadari ambota ko kerenkere ko nyesi nunum bela jerema ni aw bela jerenka bonyay ni araw tala jen konnana amina bara damne baray klenani bara do ina fanya fo chogamuna anya kananga bara indamne ni alqur'ana kalay mun ko so bara bela jerenka barka mami mina aya damado kala anye kabalaw talaka kitabu bayin konnana السيدة زينب درامي عليك غيري كا آية دمدونين كلا مكوسو عنغا بارا نون دامني كا حكيتو نين كال جما بولو بارا ندامني ناري تاريلا كا بيفو كا بي والين ماندو كا بلا جلين بركادا ما باو ما كرين كرين نو نابا كلين كلين بلا جلي چه اني موسو دمسني اني ماكورو او بلا جلين با كلاما سانتير كوجير دامبي امبي عليك كني كرين كرين كا kene mun naba sigi sanwonsa aka aywa association koro dewnye manka aka santiri kono dewnye maminu ni Allah taala lu garse ka fu bi kla kalana nyina ko seria sebe mina di o makle nannan konnana ni Allah taala ka jenye bara chama bi fara olu bara kan korole no e furu kalanye ka demisenu la kala ko la doniya ka sabali ni munyu ko bla u koro mun ko so furu bi se ka ja chogo ya muna awon bela jeremba kalama ka foni mbaray atemena demsenu yere ka kalana hari makoro yere be ko unni yero soro ala furu kala ni esan chamanye ambi abara konnana tuma dola nyina turubi ma chamana chew ani muso wala ma nyini
anga kalanden kefe as-sayda Zainabu Darame aka aya damadoni kala anga temeni baraw ya naam jamil قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم. Santir kucir dambe ala kanni ademe ala kanna asabati alislamew ina fa ubela jelen ba kalama coga muna santir kucir dambe abi bara chamanke anyama ba abi keneka Aisha kangana kelen fo naam amba fa Aisha Cissé madame Sangare Aisha Cissé naam okumana ni alaka jenye insha Allah amina kuma di ama aka dantigelike ni ye mawwele ibi dofu nyana foli kamin bi abolo ani bilasirali kamin be abolo ina fo biye da kle foloi ako lase katara ambalma musoma ni Allahu taala ka jenye ani ma kerenkerene minum be ani ma minu invitera esprit salima ani ma minu no olu yu kungolo do ni mbara bayin koro denfa demba aywa foli kerenkerene min bi abolo ni alaka jenye insha Allah alebina ulase jamama ka jama fo harsa kokura ka jama barkada kerenkerenya ma ande men kelawu cesiribawu nabawu ka befo ka bela jeden wala mado ka nyina ala fe bara yin adamin na hera la chogomuna amba nyina Allah taala fe ya rabbal alamin ala ka kunce o hera kelen konnana adabra mun kama ya rabbal alamin ala ka bara yin ala ka samante ya katima oka demiseni minu no fonda bena formation ke clé de maydo konnana ka nyina ala fe ala ka famundu uma nu taru ka sigiro la ala ka muyu ani sabali ala ko di anuma kanyina ala fe ala kuni manman be ala ko ke ambela jelen fana insha Allah asida Aisha Cissé insha Allah tafaddali alhamdulillahi allazi alafa bayna qulubil mu'minin wa qala fi kitabihi al-aziz wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu summa as-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da allazi jaa bil huda الذي أثر على الأخلاق الفاضلة حتى قال له سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنك لعلى خلق عظيم إخواني وأخواتي أحباتي في الله نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ne badewa ne sinjew ne teriwani ne jenyogo ne kalande nyogo ani karamogo be bela jilen fo islame chene islame muso fen fen sen ya wallahi nga foli bawe usaz kale ni be kanu yira ni be islame ya balma ya yira ni te vote de ni te kebe nan die few ni ala kama kanu de islame ambe foli ke aw bela jele ka wali nyman don bonya masegi ko kawye ka haketo nyine aw fe bara maseka damne juna o tebenen ko fe usas kale sentir kutir dambe ka barado ale de cibla al fauma ana bauma ana balmauma sentir kutir dambe den faya taraka di ambadinke anan balmake al mujahid fi sabilillah al kausar no foraka ban bela jelen hakili be mindi am bela jelen vodo bara min kera al kausar fe al sheikh abdallah koitana deme bagaw wallahi santiri kutir dambe ba sereya utamana ne no fe ustaz kale fo brusu kono kata furaji senye fo brusu kono ala ka jon fe bu photo fle
falatɔ minnu kun bɛ yɛlɛ nɛgɛso kan ka taa ka jigin dɔgɔtɔrɔso daminɛnen a Sheikh Abdallah an y'a f'a ye dɔrɔn a taara furaji se u ka yɔrɔ la silamɛya de b'o kɛ ani diinɛ kanu de b'o kɛ silamɛw a y'a to an ka silamɛdenw k'an teriw ye o tɛmɛnen kɔfɛ Ustaz Kale n'i y'a mɛn nɛnɛ n'i y'a mɛn bi anw jardin Malimata a bɛ fɔ a ma ko Malimata anw ma kalan dɛ anw karamɔgɔw filɛ Mahadil Islami maa o maa bɔra Mahadil Islamiya la Ustaz Kale n'i ye mɔgɔ 100 jɔ mɔgɔ 95 bɛ sera ka ko k'a yɛrɛ ye wallahi Mahadil Islami Mali kɔnɔ Mali kɔ kan anw bɛ waso n'an ka kalanyɔrɔ ye wa an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ a Sheikh Abdulaziz Yatabari ka fara an fa ka Sheikh ne Yatabari u bɛɛ bɛ tiɲɛ so bi diɲɛ ma ɲi ne baw wallahi diɲɛ ma ɲi wa n bɛ min fɔ anw ka badenya ta k'a di ka balimaya ta k'a di ka balimaya denbajalan ta k'a di an badenmuso ani an kɔrɔmuso a Seyida Aisha Yatabari bi ko tɛ dɛ tulo ka kɔrɔ ni gere ye silamɛw tulo ka kɔrɔ ni gere ye nin bɛɛ kun ye walasa Santiri Kuti Danbe denw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ karamɔgɔ y'i karamɔgɔ de ye wallahi hali bi anw karamɔgɔw ma bɔ an kɔnɔ n'an k'an b'u bɛɛ citer sisan an tɛ se k'a fɔ n'an k'an b'u citer an tɛ se k'a fɔ nka hali bi anw ma ɲinɛ an karamɔgɔ kelen kelen kɔ o tuma o bɛ fara Santiri Kuti Danbe ka ɲinɛ an bilasirali kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ka mairie wallahi n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko n'i bɛ jɛɲɔgɔnya ɲini ne denw a ye silamɛdenw kɛ jɛɲɔgɔnw ye Madame Jara Fana Sura a ka anw sɔrɔ bi silamɛya ni balimaya do dɛ n'o tɛ anw yɛrɛ lamɔna ɲare la ka na Jelibugu la ka na yan wallahi hali ne ma deli k'a ye nka silamɛya de y'a kɛ a nana balimaya ni sinjiya min na ko Santiri Kuti Danbe fana ko a ma ko Ustaz Kale ko furu tɛ sa anw fɛ bilen k'a ka fɔ tribunal mɔgɔw ye ko Santiri Kuti Danbe bɛ ka tile de ɲini ka furusa k'a datugu awɔ k'anw tɛ fɛ furusa ka kɛ bilen Fana Sura anw tɛ furusa fɛ bilen wa anw yɛrɛ de y'an denw wolowolobaw ye o mana bɔ yen dufaha min bɛna bɔ n'o ye promotion min bɛna bɔ diplôme taala minnu bɛna bɔ o fana denfaya dira minnu ma n'o ye émission min bɛ tɛmɛ radio Danbe la yan araba o araba a Sheikh Yusufu Kane ani a Sheikh Abubakar Sidiki Sise o bonya bɛ nin kɛnɛ ye ka o fana ka denmisɛnninw o mana bɔ ni min ye alamisa aw bɛ n'o faamuya kuma kana janya ne badenw foli bɛ Seyida Kanku Darame a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye Ustaz Kale n tɛ se ka bɔ kuma na fo n ka n kanuɲɔgɔn fo k'an dɛmɛbaga fo bani adamaden ni ne tɛ yen don min aw hakili bɛ jigin fana na ne tɛ se ka ɲinɛ sila kɔ fo ka lahara se Aisha Gassama n b'a fo ya fo lahara Aisha ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛba ni Ala ka di a denfa kunnadi ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛba ni Ala ka di Kaukara cɛbaw ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛba ni Ala ka di Kaukara dɛmɛbaw bi jadi la jinɛ dɛmɛba ni Ala ka di Koitana ka jamakulu ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛba ni Ala ka di Allah kanubaw ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni Ala ka di Amadu Tarawore jadi kɛ jinɛ dɛmɛba ni Ala ka di Alakira kanubaw ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni Ala ka di Karamɔgɔ Nuhunu ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni Ala ka di jinɛ dɛmɛbaw bi jadi la jinɛ dɛmɛbaw Ala ka di Seyidatu Yatabari ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni Ala ka di Aisha Yatabari bi jadi la jinɛ dɛmɛba ni Ala ka di Seyidatu Gassama ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni Ala ka di Aisha Gassama ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛba ni Ala ka di Alakira Kanu Sila ye jadi kɛ jinɛ dɛmɛbaw ni Ala ka di Kambuja
dine deme bauni alagani musonyuma au bi jadila dine deme bauni alagani bintu musoba ube jadila dine deme bauni alagani Allah kanu bau bi jadila mamadu kanu bauni alagani ana karani jadida dine deme bauni alagani wala kalani jadida dine deme bauni alagani mutabatu jadida dine deme bauni alagani babatu jadida dine deme bauni alagani karama bonya jadida dine deme bauni alagani inde ulamo to jadida dine deme bauni alagani salibana sadi jadida dine deme bauni alagani lazara seli jadida dine deme bauni alagani dirisa adi jadida dine deme bauni alagani sabo saliri jadida dine deme bauni alagani dirisa adi jadida dine deme bauni alagani sumala suni jadida dine deme bauni alagani sarakati booli jadida dine deme bauni alagani dine deme bauni jadida dine kanu bauni alagani wakale kale bi jadila dine deme bauni alagani deme bauni bi jadila dine deme bauni alagani wakale kale jadike dine deme bauni alagani Allah kanu bauni jadila mamadu deme bauni alagani Allah suma takbir Allahu akbar lillahi alhamdu wa ala kulli shay'in qadir ko nyum so ay to kayela don andi ko dige yela chugo gi maya barakaba ore fenye femi nabi to ani ni balma musoyi ani ni mbay abe duma ko duma bi nga ni ala ka jenya to ko flene ala ka jowndala kene mini ala taala yere bi wasoni kene muni wala alislamew anga anyere deli aywa nyumanya kelila ambi foli krokora ka nyesi katara den fawma aywa jamiyatul kautsara a delegation krenkrene umbi kene kaya dembaw ku fo ya tabarakaw ku fo ku walimano ku barkada aisha gasama almarhuma aka somo krenkrene umbi kene kaya no ala taala ka hini ala ka ya fama malmatu kanba gelendo okumana foli bi krenkrene ka nyesuma ambe jabala mina yano noye arajo dambe nolu bi jenaye sango sani mbara mbi teme uka jabala laya foli walimando barkada abita ka nyesuma anyere janyogo kene badara bi kene ka ma chesigleno ma jijalendo ambi afana fo kene ka yano groupe ikhlasi bi kene ka yano jatalawdo kani kene na nyono uta ka ciri jen fantan nani bela jelena ubi boli ono fetuma bela jelena foli walimando barkada libi ta ka nyesuma anyema ba alimam Isa Sangare ambal make alusaz aba groupe aywa kuba olumaw fanabi kene kayano ambo fo ku walimando ku barkada ngana cesir mina ka nyini ala fe ya rabbal alamin ala kanu deme ala kanu wasa o temenen ko fe ambal maw kibaro be choba mina anya kanu bi programu ka teme chogo muna ore presentation ani ka denfo ni dembaw ko lu bismillah anu ka foli kaw ani demeni kelaw bela jele aywa ka kanu fana nama geleya bara in kunce don fana u kana kene fana kayano sabla kibara keren na umbi yano kanyesi uma kanyina ala fa ala kanu be sawabama o temene ko fe mamuga sentir ko dambe olu de labe nyina sankon nana olle kan ka seria seben soro seria sebe mi ni mimba kon ka fu ye kalamun ke sentir ko dambe la o ye ladabu min ke o ye famuya min soro seria sebe min bi ke o seria o bino soro ni ala ka je insha Allah kle nannan do o fana baraw o biteme ni ala taala ka jenye kanyina ala fe ala ka sija ni kene ala ko de anu bela jelema malmatu kun kanga kuma chama akun kango o nyesi katara furukala mauma keren ma maminu mbi ni mbara in participer sanwonsa kani togo sebe had maminu ti centre konnana la delikaw blasiralikaw o be keren ka nyesi katara ambalma musoma ando musoma ole la halaye mimbi ke sanwonsa ku dege fana
ayiwa tobiliw la k'u dege ayiwa tobili dumanw fana na olu baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ tile 4 kɔnɔna na mɔni gosiw salon ta yɛrɛ hari cɛw ye mɔni gosi yan salon hari cɛw ye mɔni gosi yan nɔ a kɛra hɛrɛba de an b'a kanu fana ɲinan fana cɛw Ustaz Kaburu n'a ɲɔgɔnnaw olu kana mɔni gosi ka to ka musow lafiɲɛ bɔ sunkalo kɔnɔna na o ka ɲi kosɛbɛ inshallah furukala min n'a bɛna kɛ fana an bɛ min fɔ ayiwa furukalanmaw ye hɛrɛ min bɛ denw ma ka fɔ u ka se yan nɔ ka bɛn n'o ye walima ni baara ninnu bɛ sigi malimatu fɛ sani u ka se yan nɔ u k'u jija ka baara in laɲini min bɛ a la mun kosɔn an ka bɔ baara in kɔnɔna na k'a sɔrɔ o laɲini olu sabatira o de ka di an ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka inshallah folikan kɛrɛnkɛrɛnnen o kan ka di denfaw ma ni Ala ka diɲɛ ye Alikawusara jamaw Koyita ani a dɛmɛnikɛlaw ni Ala sɔnna a ma dɔɔni sɔɔni an bɛna mikoro tɛmɛ ka di u ma folikan min b'u bolo ani nisɔndiya min b'u bolo nin baara in bonya talen ka di u ma o kɔfɛ halisa an ma fara denbaw fana na o la mikoro bɛna segin u ma programme cogoya la ayiwa o fana bɛna folikan u bɛna o latɛmɛ o kɔfɛ ayiwa ni Ala ka diɲɛ ye inshallah invité spécial min bɛ yan mikoro bɛna di o fana ma o bɛna jama waatinin tɛmɛ ni jama ye ka bɛɛ fɔ halisa ko kura ka bɛɛ waleɲuman dɔn a Sheikh Muhammad Traoré inshallah n'o ye Alikawusara délégation kɛrɛnkɛrɛnnen ye a bɛ kɛnɛ kan Nuhu Dawo o ye représentant ye Alikawusara ya Congo Brazzaville kɔnɔna na a fana bɛ kɛnɛ kan an bɛ mikoro di u ma inshallah u ka dantigɛli kɛ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. An bɛ Ala fo, an bɛ Ala barikada. An b'a ɲini masaba Ala bolo a ka kisi ani nɛɛma caman a k'o jidi danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan a n'a ka so dungow a n'a ka sababaw ani silamɛ ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen ya Rabbi Ala k'an bɛɛ fara silamɛ ɲɛnɛmaw cɛla. Sheikh Abdoulaye Koyita tɔgɔ la ani association Alikawusara Koyita o tɔgɔ la association min n'a bɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a jigiya k'a fɔ ni jama sanuman u ka dɔnni bɛ ka taa association yɔrɔ la. Ne ye Mohamed Traoré ne ye association Alikawusara secrétaire général ye yan ni n balimakɛ don Sheikh Nuhu Dawo ale ye association Alikawusara Congo Brazzaville au secrétaire général ye. Sheikh Abdoulaye Koyita a y'anw de délégué le droit kama an kana kana jɔyɔrɔ fa bonya sara tɛ makun ye ni bonya taara ka d'i ma nin kɛnɛ barikama in nin kɛnɛ sanuman in ka denfaya ta ka d'i ma n'i y'a ye i ma se ka fɛn fɛn kɛ o la o se de t'i ye. An b'a ɲini Ala bolo an balimamuso a ye bonya min ta k'a ɲɛsin karamɔgɔkɛ ma a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a baarakɛɲɔgɔnw a ka dɔn k'a fɔ bonya in karamɔgɔkɛ n'a jɛɲɔgɔnw u ye bonya in minɛ u y'a minɛ ni bonya ye u y'a minɛ ni karama ye ka tila tuguni ka assurance d'a ma waati o waati n'a ka baara ninnu wulila ka jɔ a mako bɛ fɛn fɛn na ka ɲɛsin Alikawusara ma pour que ka se ka a bilasira baara ninnu kɔnɔna la a ka dɔn k'a fɔ bonda in dayɛlɛlen n'a ye a bɔra ka kuma min fɔ a ye assurance di an balima dɔ ma ko furu tɛ sa ale fɛ yen a ka dɔn o kelen de don furu tɛ sa Alikawusara fɛnɛ fɛ yen. Anw donnen yan salle de conférence kɔnɔna la an ɲɛ bɛ centre kalandenw ka kalali de dulonnen na n'i ma fili fiyewu a bɛ hakilisigi di silamɛcɛw ma waati dɔw la
ni bɛ fɛ ka i muso lajɛ ka fini ta k'a d'a ma k'a ka taa di finikalayɔrɔ la a b'i cɛw jɔrɔ hali n'a sɔrɔ musow t'a kalama mais ni a sabatira k'a fɔ musow bɛ se ka u musoɲɔgɔnw ka finiw kala o y'an hakilisigi de ye mɔgɔ min bɛ k'o baara kɛ ne bɛ aw ɲininka yala o tigilamɔgɔ o ni dɛmɛ man kan wa k'a tigilamɔgɔ bilasira o n'o man kan wa k'an hakilisigi ta k'a tigilamɔgɔ sɛgɛrɛ n'a ye yala n'o man kan wa anw bɛ siran aw ɲɛna yan k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ nin baara in kɔnɔ hakilila la ani bilasirali la diinɛ bɛ dɛmɛ ni fɛn o fɛn ye inshallah alikawusara ani a ka karamɔgɔkɛ bɛ na an balimamuso ani santiri inshallah an ma se k'o k'a la ni ala ka diɲɛ ye inshallah an bɛ dugawu kɛ kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛna bɔ u ye dɔnni min sɔrɔ ala ka barika d'u la ala ka kɛ sijan ni kɛnɛya ye ala ka dɔnni kɛ k'u nafa minnu bɛ yen n'u y'u kalan walasa u ka se ka dɔnni sɔrɔ an bɛ dugawu k'u fana ye ala ka n'u sabati ala ka barika don an n'u la o kɔfɛ k'an hakilila fitinin di santiri in ma bi an bɛ waati min na aw ka dɔn k'a fɔ réseaux sociaux waati de don a ka kan bi santiri fana ka compte professionnel dɔ créer a yɛrɛ ye réseaux sociaux sanfɛ a bɛ se ka kɛ whatsapp taasira ye mais a ka kɛ facebook fana kan facebook la option caman b'a la n'i ye compte professionnel créer waati dɔw la i bɛ se ka taa wari fitinin sara facebook mɔgɔw ye u k'i ka compte booster boosteli kɔrɔ ye jumɛn ye mun kama bamakɔ n'a sigida la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a yɛlɛla facebook page sanfɛ walasa kalanyɔrɔ in santiri in a jani ka se ka na ka sɔrɔ a tigi ka laɲini tɛ donc nin bɛɛ bɛ yen bi an ka se ka fara an ka baarakɛminɛnw kan a bɛ an dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka barika don an na ka nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ inshallah rabi kuma ma ɲi da kelen na n bɛna kuma di n balimakɛ ma ni folikan min b'a bolo ka a lase jamaw ma inshallah a bɛna lase ala k'an bɛn sababa ma ala ka jamana ye ala ka lafiya ala ka basigi ala ka kɔrɔ suma ala ka santiri bonya ka tɛmɛ nin kan ya rabi ala ka jidi ala kana nagasi اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله. التكبير. للعالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما لو تلفوك على ولي المدون على بركة على من يبي دون يرانا كأنفرا أو من كنيسة ما بينك كسبب ياك ديناي نوي الله تعالى كدينا كروتلي. Ambe folikan la seka nyesi ambe sidi anga kuntigi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambe fulila si anga malmatuma Aisha Sisi kasobe yake ay bunyata ka nyesi alkawsara ma anga karamo ke ina fo anga shaka trawriya ko chumina dujura kama alima sega yansoro aya kanu wala sa anga sega ke ale no la blay ne to ko nu ndawe ina fa fara cogo min na ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Congo Brazzaville Alkawusara bolo fara min bɛ Congo Brazzaville o président o ye imam Ahamadu Diallo ne ye o secrétaire général ye a b'a kalama cogo min na a bɛ fɔ ko Alkawusara Koyita bi association dɔ min don a bonyani don kosɛbɛ a bɛ jamana caman de kɔnɔ a daminɛna ni groupe Alkawusara ye Facebook fɛngɛ sanfɛ WhatsApp sanfɛ ka daminɛ groupe kelen na an bɛ waati min na bi an bɛ fɔ groupe 130 ɲɔgɔn na an bɛ jamana 54 fana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ continent fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a bɛɛ kɔnɔ ka daminɛ Amérique ka na bila Asie ka na bila Australie ka na Afrique ka na Europe Alkawusara bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa Alkawusara groupe ye fɛn min ye a organiser len don ka sababuya kɛ a groupe bɛɛ lajɛlen fana tilalen don ka taga sigiyɔrɔma 2 la jamanaw bɛɛ la musow ka groupe b'u damana cɛw fana ka groupe b'u damana a kɔfɛ an nana ye k'a fɔ WhatsApp in bonyana kosɛbɛ a jama cayara an y'a laɲini k'a jɔ o de la an bɛ 130 la sinon an yɛrɛ dɛsɛlen don an kun bɛ tɛmɛ o la
ala ma diɲɛ don o don numéro de bɛ bila ka na ko k'a bila Kawusara sanfɛ an ye telegram dayɛlɛ o telegram dayɛlɛ na n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na bamanankan na nka insha Allah adamaden min b'a kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ an bɛ 25 111 abonnés 25 111 abonnés o bɛ fɔ cogo di bamanankan na 25 ani 111 o adamaden de bɛ rubo in kan donc n'a y'a ye n'an sera kɛnɛ in kan bi ka sababuya kɛ an balimamuso ye ka da nin sigi in kan hɛrɛ sigi don an balimamuso an'an dɔgɔmuso an'an baw a y'a yira kuma kɔnɔna la ko furu kana sa ko furu tɛ sa bilen an bɛ Alahu Taala deli furu kana sa nka an b'a ɲini aw fɛ furu bɛ deli ka don cogo min fɛ a y'aw jija a ka don o cogo kɔrɔ in na n'i y'a ye furu caman bɛ sa furu doncogo yɛlɛma caman de donna a kɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ko bangebaaw de tun bɛ furu ɲini ka furu taama k'a dɔn a kan ka ɲini sira min fɛ ka sɔrɔ ka denw da don a kɔnɔ o ɲini sira in o bangebaa fila ninnu olu de a bɛ f'olu ma ko socle n'a fɔra sisan nɔ ko ni so jɔra so tɛ se ka jɔ ni sopaseman tɛ ni sopaseman fana jɔra wajibi don fo poto de ka k'a la donc bangebaaw ninnu de ye potow ye minnu b'a to waati bɛɛ ni so ko k'a bɛ jɛngɛ poto ninnu de b'a minɛ furu fana bangebaaw de bɛ furu in sigi o de kama furu bɛ sigi o de kan n'i y'i miiri dɔrɔn i b'a fɔ ko ne kabila ne bɔnsɔnw ne ka maaw n bangebaaw u ye n don nin furu in na n'i y'i miiri a kan dɔrɔn fɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'a latɛmɛ donc an b'a ɲini aw fɛ hali bi bangebaaw mana sira min di anw ma an ka jija an ka taa o sira fɛ an ka karamɔgɔkɛ Sheikh Abdallah Koyita a ka foli bɛ yan nɔ an ka Sheikh Tarawele y'a fɔ cogo min na k'a yira aw la k'a fɔ kɛnɛ in nali kun ka d'a ye kosɛbɛ a ka d'a ye a ka sɔrɔ yan nɔ ka d'a kan ale b'a dɔn nafa ye min ye a jɔyɔrɔ ye min ye a b'o dɔn kosɛbɛ a ye wulikajɔ minnu fana kɛ baara ninnu kɔnɔna la yen nɔ a dogolen tɛ maa si la diinɛ kɛnɛ tɛ sigi yɔrɔ si la k'a bɛ wele yɔrɔ min na ko n'a ma se yen nɔ fo n'a y'a sɔrɔ lujura y'a sɔrɔ donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ o la ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma Malimatu an b'a i fo ala ka n'aw dɛmɛ Ustaz Kale ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ lajɛlen ye ala k'an sabati diinɛ in kan wa sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ala ka dɛmɛ nana o de la o de kosɔn Alahu Taala b'o de fɔ Kuranɛ kɔnɔna na in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum wala an bɛ tɛmɛ ni an ka baara ye an balimaw Malimatu ye a karamɔgɔlakaw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn k'u barikada o la a ye walanda dɔ de ye an kalandenw ma nin ye walanda dɔ de ye an kan ka min lamɛn k'a labaara tuma bɛɛ ne yɛrɛ bɛ to k'o fɔ n ka ladilikanw na aw ye maa ka bɔ n'i ka diplôme ye diplôme in ye papier de seereya sɛbɛn dɔrɔn mais barika ka don i ka kalan na i ka ni ayiwa i ka laɲini min na i ka n'o sɔrɔ o bɛ dépend kalan yɛrɛ i y'a ɲini cogo mun na ani hali kalan kɔfɛ i n'i ka karamɔgɔw bɛ lahala mun na a bɛ dépend o de la dɛ o la an bɛ min fɔ kalandenw ɲɛna u ka nin to u hakili la o la an bɛ Malimatu karamɔgɔlakaw fɔ kosɛbɛ u ye dantigɛli kɛ ka tɛmɛ nka hali sisan ni kuma b'u bolo an bɛ kuma segin u ma n'o ye yatabaralakaw ye insha Allah an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u barikada o tɛmɛnen kɔfɛ an ka ayiwa invité kɛnɛ sɔrɔ n'o ye a Seyda Mariam ye an bɛ a bisimila ayiwa insha Allah yatabaralakaw an n'olu bɛ tila ɲɔgɔn na o kɔfɛ an bɛ segin ka na insha Allah ne bɛ n karamɔgɔlakaw de la Ustaz Gindo ale de ye anw kalama hakili silamɛya la wallahi an tɛ ɲinɛ a kɔ a n'a ka nisɔndiya n'a ka ala kanu taara da silamɛw o muso de ye nin ye Seyda Mariam ye ne karamɔgɔ ye fo lahara inshallah Seyda Mariam i bisimila ne baden الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا إخوة الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an sinsilen ko ni Allah subhanahu wa ta'ala to ka barka dake ka Allah subhanahu wa ta'ala wala ɲuman dɔ silamɛya nɛma la
nema min ka boni nema be o de silamɛya nema ye an bɛ ala tanu k'a barikada a y'an kɛ mɔgɔ ye k'an kɛ silamɛ ye an bɛ salatu kɛ alakira muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam cidenw na hɛrɛma ani nabiɲumanw na hɛrɛma min ma sigi k'a bolo fila da sen kan f'a yɛrɛ ye baara kɛ o kɔfɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ a ka don an n'an tiɲɛ fɛn cɛ n'o ye ibilisa ye setanɛ kalekan don ko f'a k'an fili an yɛrɛ ma jɔn bɛ fili a yɛrɛ ma tuma jumɛn na n'i filila i daliba masa ma ni mɔgɔ filila tigi ma ni m'i tigi dɔn i kɛra bɔfu safu de ye ibilisa bɛ campagne o campagne na nin campagne de don k'a bɛ don an ni ala cɛ ala kɛlen kɔ k'an bonya ala ko walakad karamna bani adam nka setanɛ y'a ɲini an ka dɔgɔya an bɛ Alahu taala deli an ala ka don an n'a cɛ kɛta ni fɔta ni ŋaniyata bɛɛ la ala kana nin yɔrɔ di a ma an ka fosi la o kɔfɛ k'aw fo ni kisi ani hinɛ ni barika folikan ye an bɛ ala deli jamana in ala k'a kolo suma an ka ban maliba ala k'a sinsin ala k'a sabati silamɛya ala k'a kɔrɔta a kɔnɔ silamɛya bɛ kɔrɔta yɔrɔ yɔrɔ ala k'an fara dɛmɛbaga n'a kɔrɔtabagaw kan an karamɔgɔ y'an kɔ kuma la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ barikama in sigitɔ Alahu taala ye mɔgɔ min garijɛgɛ don a kuranɛ kalan na an b'a fɔ a tigi ma ko ala k'a sara ni hɛrɛ ye kuranɛ kalanbaga ye k'a ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ala ka kuranɛ kalanna nɔgɔya an ye an ka duw kɔnɔ an yɛlɛma o yɛlɛma ala kana kuranɛ tunu an ka sow la karamɔgɔ minnu tɛmɛna kuma la k'u ni ce u ka ikhilasu la u ka cɛsiri la u ka timinandiya la ne ye n karamɔgɔ min sɔrɔ tabulu kan sisan n'a bɔra ka kuma résumé ka fɔ ne ɲɛna n bɛ a fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ bila fɛn na a bɛ min dɔn sinon a tun bɛ se ka micro ta ka di yan ten tiɲɛ don n welela dɔ ɲɛ fɔra n ɲɛna nka ko bɛ cogoya min na n t'o dɔn dɛ f'i ka mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ min b'i bila sira de an bɛ Alahu taala deli k'ale ala k'a mɛn an ɲɛkɔrɔ k'a mɛn diinɛ in baara la ala k'o kɛ ni si ani kɛnɛya ye o kɔfɛ ne nisɔndiyalenba bɛ kɛnɛ kan k'ale ne tun taara n ba de kɛrɛfɛ tuma dɔ la ni n b'ale kɛrɛfɛ n wuli man di ka bɔ ale kɔrɔ o dɔrɔla de ye ne bila retard la dɔɔni ale fari man d'a la n bɛ silamɛ bɛɛ deli a ka dugawu k'a ye ala ka kɛnɛya di a ma ani silamɛ banabaatɔ bɛɛ nin baara min filɛ nin ye an bɛ bɔ ka ala de tanu masa min ye bɛnsema kɛ an ye k'an balimamuso fo Seyida Ayisa Sise n'a y'a sɔrɔ silamɛ bɛɛ kan ka birikiden kelen kelen da silamɛya jɔli la komi Kimbiri b'a fɔ an ɲɛna cogo min na faso jɔli la ko fasoden ɲuman bɛɛ kana n'a ka birikiden kelen kelen Seyida Ayisata Sise ale y'a ka birikiden kelen labɔ a ka biriki bɔcogo ɲɛna fɛnɛ a ye biriki bɔ hukumu min kɔnɔ n'o y'a balimamuso ye n'o ye akhawatu ye silamɛya kɔnɔ ka se ka baara yɔrɔ di olu ma ka cɛsiri yɔrɔ di u ma ka dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye k'o sira ɲuman nɔgɔya u ye ale ka biriki in bɔcogo ɲɛna kosɛbɛ baara damadɔ bɛ ustaz k'ale a sabatira an karamɔgɔw bolo k'o ye muso ka baara ye ko muso k'i jija o baara ninnu na a tɛ sokɔnɔ baara sa a t'i furucɛ ladonni sa wa a tɛ denw ladonko ɲuman fɛnɛ sa o baaraw la kalali o baaraw la belebeleba dɔ ye silamɛya ma muso bali ka baara kɛ a ma muso bali ka nafolo ɲini o kama ala b'a fɔ k'an ye min ɲini k'o y'an ta ye ko cɛw ye min ɲini k'o y'u ta ye ɔ n'i y'a mɛn muso bɛ jaga bɔ a bɛ saraka bɔ a ye baara de kɛ nka baara bɛɛ tɛ muso ka baara ye dɛ muso yɛrɛ ka musoya danbe a n'a ka musoya hɔrɔma ka to o kɔnɔ bonya ni karama kɔnɔ ani basigi ni hakilisigi sɔrɔ kɔnɔ o bɛ sɔrɔ baara dɔw la nka baara dɔw bɛ yen ni muso bilala o la a bɛ muso ka danbe bɔ a la muso ka bonya n'a ka karama a b'o tiɲɛ wa hakilisigi tɛ sɔrɔ o baara kɔnɔ ɔ baara min n'o ka kan an filɛ o baara dɔ de kɛnɛ kan k'a fɔ ko an den dɔw an balimamuso dɔw fo mɔgɔ 20 nin kɔ k'olu sera k'o baara kɛ k'o ɲɛ n'o ye kalali ye k'olu ka jɔnjɔn mina d'u ma u ka bɔ nin ye ala tanuba ye an b'a fɔ Seyida Ayisa ye ko ala k'a ɲɔgɔnnaw caya i m'a ye ala ma kuma ɲini an fɛ o ala ye baara de ɲini an fɛ tuma dɔ la an bɛɛ ɲinɛna baara in de kɔ ka taa an firi kuma ka kumakɛla cayara tuma dɔ la ni fɛn tɛ min kɔnɔ o bɛ ziiri dɔ da n'o tɛ ala ko alikuranɛ kɔnɔ a se kɔrɔtalen don ba'da a'uzubillahi mina shaitanir rajim a ko i'malu fasayarallahu amalakum wa rasula Alahu taala ko ila akhir aya a ko an ka baara de kɛ ustaz a ko a ye baara kɛ a ye yamaruya de kɛ koyi a y'a yamaruya a ko a ye baara de kɛ a ko n'aw ye baara kɛ dɛ ko ale ala b'a ka baara ye wa ciden b'a ye wa muminun b'a ye fɛnɛ ala ye baara de ɲini an fɛ nka baara kɛbaga dɔgɔyara nin ye baara kɛnɛ de ye baara kɛnɛ min ni silamɛya hitajiyalen don a la silamɛmusow hitajiyalen don a la u ka bonya n'u ka karama kɔnɔna la an bɛ Ayisa fo ka taa ni ka segin kan k'a Sise ala k'a dɛmɛ baara in na kutiri danbe ala k'a sinsin ala k'a barika n'o tɛmɛna ka bɔ yen kutiri yɛrɛ tɔgɔdalen bɛ fɛn min na n'o ye danbe ye n'i y'a mɛn maaya danbe de don ni danbe bɔra a la kaba foyi tɛ yen wa n'i y'a mɛn danbe de o ye jogo ɲuman de ye mɔgɔ k'i bɔkolo dɔn ni mɔgɔ y'i danbe dɔn ko bɛ ko la i tɛ sɔn k'o kɛ
kuma be kuma la eta fo ali kene be kene na ti yo kene ka ko be ko la i senti yala i bolo ti yala i dati yala dambe kolosili e fem belebele badi an wani arajo so belebele bay no e arajo dambe tuma me ame nyana fina ko arajo tambolo arajo islamique kumbora arajo islamique kumbora nyi ni sodia soro ko sebe amba fo ala ka me ngarajo dambe nale o kera nono kele degela be ni sodiara bela jelen ni sodiara kibaru yo kibaru ya na mago be ala anya soro ni arajo dambe nfe sani kata dine dambe dine arajo chaya anya tariku do alhamdulillah rasulu ka tariku dumon do siri touré fe arajo dambe de la ka nyiningali ke ka question di ki la famia ki blasra ka so imati kungulo sinya se imolo ya bagato masigi ka lame karamo bulu anyo soro mamoudou kumala ani alhaji abubakar kamara la arajo dambe la mo chama yi ka dine nyodo arajo dambe ka sala fe arajo dambe ka jamana yere kibaru ya di jamana dema ka ambo kunfiya la iye français ke ima français ke ki ka jamana takabulu na nabulu do arajo dambe ka faso kanu takado ila amba fo kimbiri makani che bela jeleni joro do ama toto ola o arajo dambe ka barake ro taka to da ola o to dore jirana o islamia kile abode jirana almaru ma man ahabba ni mamin kanu de ina be kunu lahara wa kabri diana de kanu bara be yiradi o to ma sayda aisha sise aye dambe de yira muso dambe muso ye dambe tigide muso ye bunyani karama tigide ka bara yoro naje kwa to ka da jumena arajo somi nana kana dine bo nyana fina kana ambo dibila ka franfasiya di ama ka nga islamia ko ka je ka nyeda nyuman jira ana amiri la ka tokota ka di arajo dambe ma toko dira di yoro la arajo dambe bangira a bangira tele dambe la tele dambe abeka andeme abika andeme deme ame wolanda uta ala ambanga batru charger ala ame duwaw de ke islamia barake yoro no ala ku sinsi minu nyu bolo do akoro ala kanu fanga ba ala kanu dese abada ni hera bora yoro yoro ala ka duma parce que abe nyesi dine ma dine bitanye ola ko barake yoro to da tugo nyena aisha kera hakli mai ay to di minu ma to no uluni to kaka wo bi se to koro fene imanye dambe kuruba kono niya aw nyata na dambe saliba kono dambe be se ankoro dambe be se muminu muso koro dambe mago be muminu muso la dambe mago be islam muso la sa sofi ke ka fodro la ilaha illallah muhammadur rasulullah e be ala de ko e be ala kira de ko alayhi salatu wassalam arajo dambe tele dambe ubika jigiyala ni bolo botuma tuma bi chedo soro min bi blasra wa be muso do fena soro min bi deme wa arajo dambe kelen na kana du kungota ko ni du manye ko quartier ti nye ko jamana ti nye o du kungo hukumu konna la usay jabi bi anga directeur o chuko kelen fena na sila be no nga muso bado fena be no e madame yata bare sayda amina mi mal islam muso ka tomba ko nga union ko fa musulman di mali ka damne kay fo kidal ni bulo seme yoro bana biro ngoro mo saba mo nani na barakela la ni ami make foloyi ami te bo saba nan ko la prezanti ka jigiya ba ka tanti ka ja togola ala ka jigiya kofe wa an kelen bela jelen semene me madame yata barla ala ta kofe timinandiya min bala ni chesri min bala ani basigi ni mafa min bala an bela jelen jigi dalen ba ka ala ta kofe wa be ka dile atika chien an yere centre dale ko centre de coute ka demsanu kumbe ku lame furu nyogoma ku kumbe ku lame chogo mina dube se ka sigi dube se ka sinsi jonyo centre jigiyata awye sayda amina madame yata bare abora dine kono ta dine sokono shahidul fajri noy an karamo bay ay sira min jira ala sayda amina israta furuce nyana a furuce talen ko fe sayda amina ay fisiki fly ni centre dale li kamana ganke rambulo réunion kero la ante mo sigilini amina ko ko ka chambulo ko ngambe ko do blakan ko nge ne deum bade nye demusodi ako centre ne ba kolosi mba matarafa mba timinandi yake kala utala dele ala ka mfangase mbal mamso molmatu no ya surat mom kana faranga ayna faranga ni komi na no ben dépasser amsanga karamogo bawma dokturu bambulo fambe amsa mbal mamso to mo bam blasra sayda aminatu jawara alhamdulillah arajo damila ya sekoke ali biabe ka sekoke wa union ko muso betokola amina be barla sufa ni klefe yere jira tala de ni yere jira bala be ba do yere jira tala allahu akbar ambe afoka wala ni mandola wala ko to di yoro nyena o to mi no tara ko di arajo damema bara jumene be ke centrina abenye be finu kalalena ne bara dama do foko muso kanyo de la menanga kuma laba o de kono ni ala sonama wala to min tara ka di to ya akabara ke ala nana ka alhamdulillah ya ndemso soro fo mo ngani ko kale ko lu bela de na diplôme ta u bebe se ka boka barake u ka sokona la u ka salon konna la u ka so kere fe ka gwari do joye ka barake akonna la ka duru ni fla soro halala la ka soro maboka ta mana ko ke u maboka tapage ke ni ala tanon de o konna la o nyemoya o taraka di al qawsar
alkawsar an bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu taala de deli an ka ji min ta ka k'a ye kiyama jɔn don siga t'a la o mɔgɔ min mana nin ji in sɔrɔ k'a min minɔgɔ ko kuma banna pewu kawsara ji bɛɛ t'a sɔrɔ ka min jɔn bɛ kawsara kunna an karamɔgɔkɛ al-mukhlis n bɛ segin a kan al-mukhlis ustaz Koyita ne ni kawsara ye baara kɛ sunkalo tɛmɛlen in na an bɛ jɔn bɛ hinɛ kɛ ka dɛmɛ di yatimɛdenw ma anw bolo dɛsɛra jɔn y'an dɛmɛ alikawusar de y'anw dɛmɛ anw taara ni yatimɛden minnu y'a taɲa a ka ca ni mɔgɔ 50 ne sigiyɔrɔ in na hakili t'a jate la mais a ka ca ni mɔgɔ 50 ye k'an ka taa ni yatimɛden ninnu ye k'u bɛ fini d'u bɛɛ kana wa kawusara y'a kɛ Usayi Koyita Baɲamɛden a bɛ min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don nka jamana in kɛra jamana dɔ de ye maaba tɛ yen mɔgɔ bonyalen tɛ yen surtout maa min ko n bɛ Ala kɔ n bɛ Ala kira kɔ f'i ka yebɛbɛbaga de sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ Usayi Koyita ye ale yɛrɛ tɛ dɛ a n'a furumuso a n'a dɛmɛɲɔgɔn karamɔgɔw la mɔgɔ b'a la f'i ka dɛmɛɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ n'o tɛ i tɛ taa yɔrɔ si o tuma Koyita tɛ dɛ kawusara cɛbaw de ko don kawusara musobaw de ko don minnu sɔnna k'u yɛrɛ bila nin baara in na ko Ala kama baara don k'u b'a sara ɲini sini k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa o maa ka dɛmɛ bɛ don kawusara la a ye kɔlɔn min se furaji min se an sigilen an ɲɛ b'a la kawusara bɛ ka baara min kɛ an ɲɛ b'a la an bɛ Ala de deli Ala ka dɛmɛkɛla ninnu sɔn u k'a kɛ don bɛɛ u k'a di Alahu taala ma pɔsi tɛ kasange la don dɔ an bɛ segin Ala ma an tɛgɛlankolon an ka silamɛya dɛmɛ ka nɛnɛ bɔ silamɛya la ka silamɛya dɛmɛ k'a bɔ yɔliyɔli la ka silamɛya dɛmɛ k'a bɔ minɔgɔ la ka silamɛya dɛmɛ k'a bɔ maɲumako ni nɔgɔ la silamɛya ma ka sɛgɛn ka silamɛw sigilen to yen Rasul sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a jigi bɛ Ala de k'a kelen pe nka Seydina Abubakari y'a jɔ n'a ka nafolo ye don dɔ la a jigi bɛ Ala de ka min y'a ci siga t'a la nka Usman y'a dɛmɛ Seydina Usman Zunurayni a y'a dɛmɛ ni nafolo ye don dɔ a jigi bɛ Ala de k'a kelen pe nka Seydina Umaru y'a dɛmɛ ni farinya ye don dɔ a jigi bɛ Ala de k'a kelen Seydina Aliyu y'a dɛmɛ Abdurahmani ibn Awfu ma to kɔfɛ musobaw Khadijatul Kubra komi o musoba dɔ b'an bolo yan n'o y'an ka mɛri muso ye an bɛ a fo k'a wale ɲuman dɔn a Sisoko an bɛ Fanta fo k'a wale ɲuman dɔn k'a Sisoko n'an ye Fanta Sisoko ye dɔrɔn a bɛ jɔn ɲanafin bɔ anw na a bɛ Khadijatul Kubra a b'o ɲanafin bɔ an na a bɛ se ka Sumeya ɲanafin bɔ anw na a bɛ se ka Aisha ɲanafin bɔ anw na Zeinabu bintu Jasi olu ɲanafin bɔbaga de ni musoba ninnu ye o tuma an bɛ Ala tanu ka Ala barikada mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ di u ka continuer ka dɛmɛ di a bɛ taa tasira fɛ dɔw bɛ ji sɔrɔ dɔw bɛ bɔ kɔngɔ la dɔw ka furu bɛ dilan Ala k'a kawusara Ala k'a mɛn an ɲɛkɔrɔ ni Seyida miirila ka bonya ta ka di kawusara ma an bɛ mago bɛ kawusara ji in de la koyi k'a fɔ Koyita ɲɛna k'a n'a ka tɔndenw tɛ se ka ji min k'anw to han an bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de ni galamana an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni filen ni ji min yɔrɔ la Ala ka ji nɔgɔya an bɛɛ o la k'an bɛ kawusara fo a ma d'u ma ten u yera de k'u n'a ka kan u jɔlen de don Ala k'u jɔlen to diinɛ tɔgɔ la Ala ka n'u bi Ala ka n'u tɛrɛntɛ Ala kana setani se u la o la ni an bɔra o kɔnɔna la denbaya taara ka di min ma n'o ye anw badenmuso ye k'a yata bari ni y'an baden n'an sinji de ye don dɔ an ɲɛji bɔra k'a sɔrɔ an ɲɛji bɛ ka bɔ min nɔfɛ o bɛ ka yɛlɛlen Ala ko ana inda zɔnni abdi an tɛ mɔgɔ si sanuya Ala kan nka Ala ye min fɔ a t'o fana wuli dɛ adamaden taara sira min kan i bɛ kun o sira de kan kiyama jɔ n'o n'an wulila Abdulaziz Yatabari b'a fɔ ko yala ko fajiri selila parce que ale bɔra so kɔnɔ fajiri seli de kun ŋaniya b'ale kɔnɔ ale y'i sanuya ka taa fajiri de seli ale ni fajiri seli ko kuma ale n'o de bɛ wuli ka jɔ anw fɛ alhamdulillah don dɔ an kasira kosɛbɛ nka Ala b'a ɲɛji cɛ hali bi foyi ma tiɲɛ denbajala taara ka di du min ma Yatabari la ka sababu kɛ ko Zeinabu ko k'ale ye kalan kɛ ustaz karamɔgɔ bonyali fɔra dɛ mais n'i y'a ye bi karamɔgɔ ala busa minɛna karamɔgɔ la mɔgɔ kana den mɔgɔ k'a joge o bɛ faamuya mais ladabu min minɛna karamɔgɔ la kalanden b'i ɲɛjɔ karamɔgɔ la ko min ka di ye kalanden b'a fɔ karamɔgɔ ma ko n fati ye n bati ye i m'a dɔn n'o tɛ kɛda muallimu an yakuna abban ni Alakira kumakan alayhi salatu wasalam ko fa ni karamɔgɔ ko différence fitinin de b'u cɛ ko sɔɔni dɔrɔn mɔgɔ min y'i karamɔgɔ ye dɛ k'o tun bɛ k'i fa de ye wa ko ni maa min y'i kalan arifu kelen na Seydina Bukari b'a fɔ k'ale bɛ juru don a yɛrɛ kan na ka d'o tigi ma n'a ka d'a tigi a k'ale feere n'a ka d'a tigi a k'ale kan hɔrɔnya karamɔgɔ sara tɛ yen nɔ ka karamɔgɔlakaw dɔn ka karamɔgɔlakaw bonya ka kɛnɛ denbajala ta ka di karamɔgɔlakaw ma Sise bolo k'ale bɔra Yatabari ka madrasa la Alahu akibaru Ala ka ni jɔnkɛba in k'ale ye kuranɛ kalan ye ale yɛrɛ y'a ka diinɛ dɔ ye basigi min b'ale la ani timinandiya min b'ale la bi k'ale bɛ se ka dɔ kɛ diinɛ baara la k'ale y'a bɔ yɔrɔ dɔ de la bangebagaw ka ŋaniya ɲumanya kɔfɛ a ye bonya sigi kalanyɔrɔ la alifadlu lil mutaqaddim siga t'a la bonya kan ka segi ɲɛmɔgɔw ma maa o maa y'i dan baara min na i kan ka bonya segi o ma maa o maa y'i kalan baara la i kan ka bonya segi o ma hali min y'i kalan minisiya la n'i ye bonya segi a ma dɛ Ala subhanahu wa taala bɛ barika don i ka pɔnti la
nka n'i ma bonya segin a ma i tɛ barika sɔrɔ ko yata barilakaw ma k'u ni nin bonya ka kan bonya dira an balimamuso min ma se da k'a yata bari a n'a ka kan ala k'a fanga se a kɔrɔ yarabi a ye denbajala ɲuman siri n'o tɛ an bɛ denbajala siri ka porodi mun ka mɛsi jugu don ka sɔrɔ k'an disi n'an kɔ bila kɛnɛ ma ka sɔrɔ ka jeliw wele k'u kana so wuli an na ko ko waraba den filɛ nin ko nin fa de ye sama faga ka wara faga ka sɔrɔ a ma se ka soso gɛn k'a minɛ an bɛ sɔrɔ ka porte dayɛlɛ laloma donna nafolo la ko sama donna ɲɔtu la ko gɛnbaga t'a la o sa ye k'ale ko n'u ma sama gɛn ka bɔ ɲɔtu la ni sama y'an ka ɲɔ bɛɛ tiɲɛ ko kɔngɔ n'an fa dɛ a ye sama gɛn ala ka faamuya ɲuman di an ma o tuma na nin ye denbajala ɲuman de ye ala k'a kɛ hɛrɛ yarabi n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna segin ka na yɔrɔ jumɛn ma muso k'an ka baara minnu kɛ n'o ye baara ɲumanw ye n'o n'anw danbe bɛ bɛn n'o n'anw ka nɔgɔya bɛ bɛn muso dara a ka nɔgɔ muso ka maga muso tɛ mɔgɔ ŋɛɲɛman ye muso ye mɔgɔ sabatilen de ye mɔgɔ nɔgɔman de don muso ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini nɔgɔya de kɔnɔ ni muso min bɔra o kɔnɔ ka kɛ waraba ye dɔrɔn e bɔra musoya tɔbiya kɔnɔna la awɔ n'o tɛ k'i to tɔbiya ɲuman kɔni kɔnɔna la muso ye nɔgɔya de ye i b'a ye hali ni cɛ ni muso ka ko ganna a bɛ laban jumɛn na muso ɲuman ta bɛ laban ɲɛji de la koyi o ta tɛ kɛ tigɛrɛ fɔli dɔnkɛ y'a cɛ kunna dɛ o ta bɛ laban ɲɛji de la parce que munna ale ye mɔgɔ nɔgɔman de ye ale ye mɔgɔ magaman de ye a tɛ ko gɛlɛman supporter ale t'a gɛlɛya o muso ɲuman b'a fɔ a cɛ ma ko yafa ma ma dɔ ka sɔrɔ a jo b'a la munna n'an b'an tɔbiya la n'anw b'an tɔbiya la a ka ɲi kojugu wa ne b'a ɲini n balimamusow fɛ a ye n'an ka segin an tɔbiya la dɛ a ye n'an ka segin o la dɛ gɛlɛyaba in kɛra tatata n ti jɛn n'a ye mun de kɛra ka tigɛrɛ fɔ k'i jɔ cɛ kunna fo bili k'a dɔn ko dɔ bɛ so kɔnɔ kuma tɛ sigi ɲɔgɔn ma an tɔbiya tɛ a y'an tɔbiya tɛ muso tɔbiya ye magaya nɔgɔya de ye wa n'an y'o ta dɔrɔn an bɛ cɛw mara muso kɛra muso nɔgɔman ye e ka nɔgɔ i kumakan na i kɛwale la i ka nɔgɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen e ka nɔgɔ i bɛ cɛ mara n'o tɛ muru ka nasi ye nkalon ye han a ye kɔnɔdimi bila cɛw la fu aw tɛ kɛ aw ta ye a ye cɛw tɔɔrɔ fu muru ka nasi ye nkalon ye jo sɔnna ni buguridala ni kɔmɔfili a bɛɛ nkalon e ka tɔbiya in dɛ muso yɛrɛ dara ni tɔbiya ni min ye dɛ o de bɛ cɛ mara o de bɛ cɛ k'i ta ye wara de don ni nɔgɔyara kɔrɔ dɔrɔn a b'i munu mɛnɛ a ye na muso an ka segin an ka tɔbiya la an kana sɔn a baara ka kɛ mɔgɔ ŋɛɲɛma ye du kɔnɔ an kana kɛ mɔgɔ farima ye du kɔnɔ an kana kɛ ko gɛlɛntigi ye du kɔnɔ fo cɛ k'i den ka don ka boli ka bɔ n'i kumana a bɛ boli n'i ɲɛ jɔ a ɲɛ la a bɛ siran e ne balimamuso o gɛlɛyara dɛ i ye musoya da k'a kantigɛ ala k'an kisi o ma o hukumu kɔnɔna la ala y'an da k'an ka baaraw kɛ bɔ ɲɔgɔn na a ko sɛta kuranɛ haya dɔ don ala filɛ k'an échappé an kɔni ka baaraw tɛ kelen ye ala y'an da k'an ka baaraw bɔ ɲɔgɔn na sisan misaliya la n'i ye cɛ jɔlen sɔrɔ gitɔrɔnda la polisiya la a cɛ ka ɲi a la kojugu nka n'i ye muso jɔlen sɔrɔ gitɔrɔnda la fɛn m'a cɛ man ɲi a la wa o misaliya caman bɛ ne bolo paranti b'u kan dɔ de ko k'a natɔla filɛ nin ye u bɛ se ka fɛn dɔ fɛ muso ma a natɔ dɔrɔn ala ka démarche u b'o bɛɛ fɔ n'a na b'a fɔ a bɛ cogo jumɛn na u bɛ manamanakanniw fɔ a ma mais ni cɛ de bɛ ka na ale polisiya bɛ nalen ayi u tɛ sɔn k'o ɲɔgɔnna k'o la ça fait muso ka tɔbiya muso ka baaraw bɛ yen muso ka baara ɲuman fɔlɔ ye jumɛn ye o ye kalan ye a taalim muso ka ɲi kalan de la jardin d'enfant kunna ani k'a daminɛ premier cycle la ka taa da fo 9e na muso cɛ ka ɲi ye parce que munna inna sha'ayakum la shatta mashallah ustad alhamdulillah barakallahu fik aw la muso ko ala y'an ka baaraw da k'u bɔ ɲɔgɔn na muso ka ɲi classe kɔnɔ muso ka ɲi jardin na fo ka taa se nin yɔrɔ ma munna o wagati fɛn na den mago bɛ mɔgɔ la min bɛ k'i ko ma ba muso de bɛ se ka denmisɛnnin ka ŋɛɲɛ kun i b'a ye n'a sera yɔrɔ dɔ cɛ b'a fɔ t'i ba bara na den ta sa ale tɛ se o muso de bɛ se muso labɛnnen bɛ o kama o matériel bɛ muso de la o la muso ka ɲi jardin kunna denmisɛnnin ka ŋanaŋana kanu i bɛ dɔnkili da ka fɛnw kɛ ta ka denmisɛnnin nɛgɛ ka hatifu d'a ma ka nɔgɔya d'a ma ka hinɛ ni makari d'a ma muso ka ɲi kilasi kɔnɔna la kalan karamɔgɔya muso ka ɲi o la muso yɛrɛ ye karamɔgɔ fɔlɔ ye a ka du kɔnɔ a denw kunna ko ali umu madrasa ko n'i bɛ université ɲini muso de ye universitaire fɔlɔ ye karamɔgɔba fɔlɔ ye muso de ye o la muso ka ɲi karamɔgɔya majalu kɔnɔna la o kɔfɛ muso ka ɲi mun fɛnɛ na tuguni muso ka ɲi furakɛli la muso ka ɲi furakɛli la kojugu ala an sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ dɔrɔla de bɛ an kan koyi an balimamuso dɔw bɛ yen u bɛ taa ka t'u yɛrɛ di cɛ dɔw ma ka sababu kɛ dɔrɔla ye mais e yɛrɛ b'a dɔn cɔntɛrimuso ala an ka diinɛ ko ta ka bɔ yen ni e ye hɔrɔnmuso ye e muso ɲɔgɔn taalen ka cɛ e lajɛ i ka denko wagatiw la k'i fanw bɛɛ lajɛ hali bana b'i la o ka di ye o ka nɔgɔ i ma i lafiyalen b'o kɔnɔ ka tɛmɛ n'i bɛ cɛ dɔ bolo kan balikuya kɔfɛ a ma nɔgɔn dɛ nka caman y'o gɛlɛya ta hali bi dɔ bɛ bange kɛ o gɛlɛya kɔnɔna la o la muso ka ɲi santé la kojugu o de y'a to an b'a fɔ an k'an denw dɛmɛ santé hukumu kɔnɔ sa aw yɛrɛ k'aw bolo fara an kan alikawusara k'a bolo fara an kan an k'a lajɛ an ka diinɛ
tɔn ninnu an k'u kɛ baarakɛtɔ ye mali an k'u lasegin ka don domaine dɔw kɔnɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn ko silamɛya yɛrɛ de ye ɲɛnamaya ye al islam huwa al ayat ni ko ɲɛnamaya dɔ ye ko silamɛya silamɛya ɲɛnamaya ti ɲɛ abada silamɛya kɔ Alahu taala y'a bila sira min kan o kɔ i ma k'o jɛngɛnen ya o la an k'a lajɛ an ka jigin o kɔnɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka kalan kɛ u bɛ se ka santé kɛ mais moyen t'u bolo dɛ o la an bɛ denmisɛnninw ka kuranɛ durusiyɔrɔ sara cogo min na an k'u ka santé sara ten hali n'a kɛra u ka se pikirikɛ la u ka kɛ matrɔni ye u ka kɛ sage-femme ye u bɛ taa muso dɔ lajigin u bɛ muso dɔ lajɛ k'u ka cogoyaw labɛn o bɛ kɛ sutura kɔnɔ fɛnɛ ye barajiba de ye o tuma muso ka ɲi santé kɔnɔna la ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen muso ka ɲi mun wɛrɛ fɛnɛ na tuguni silamɛ muso ka ɲi tobili la tobili kɛ restaurant kɛ ka feere kɛ e bɛ kɔnɔna la restaurant belebeleba b'i bolo kiniw bɛ e de bolo yen nɔ dagaw bɛ e de bolo i bɛ jɛgɛw yira i bɛ sɛw yira i bɛ fɛnw bɛɛ labɛn i bɛ se ka taa sɔrɔ cɛ 10 bɛ muso in bolo o cɛ 10 olu jɔlen bɛ arana yan fɛ olu de bɛ guichet la olu bɛ feere ni fɛnw kɛ mais ka dumuni yɛrɛ dilan k'a ɲɛ ko ɲuman ka restaurant in labɛn ka ɲɛ ka sanuya sabati muso bɛ base la muso ka ɲi nin baara la i m'a ye banana den muso min bolo ka di dumuni tobi la hali ni o cɛ ma fɛn fɔ i ye baramuso de ye koyi aw de ni min tɛ se tobi la t'i dege koyi ni nkalonya ninnu bɛɛ tɛ cɛw ka jɛgɛli ye dɛ n cɛ tɛ fɛ n cɛ tɛ fɛ t'a ɲɛɲini kunni dɔ de bɛ yen n'i sera k'o kori ɲɛnabɔ sa i b'a dɔn n'a t'i fɛ a kun tɛ na n'i ye so kɔnɔ o jiginna yɔrɔnin dɔ de bɛ yen muso min bolo ka di hali duden bɛɛ b'a fɔ ko bi kɔni ka fisa u b'a fɔ karisa balokoba de b'a la bi cɛw mɔgɔ k'i ta ɲɛɲini a bi ye bana su ye i jɔ wala mɔgɔ ka taa cɛkɛtigi bara bon o b'a sɔrɔ i bolo de man di n'i ko du ka diya bɛɛ ka nisɔndiya i bolo de ka di muso ka ɲi guwa la n'o tɛmɛna ka bɔ yen wagati cogoya kama muso ka ɲi mun na kalali min filɛ nin ye nin kalali min filɛ yanni ka wari ɲini la o sa cɛ caman ka guloki bitɔn tigɛlen i b'a ye ne kɔni dabali bɛ ban a bɔra ka sɔrɔ ne balimamuso bɛ min i cɛ ka guloki bitɔn tigɛlen don o bɔra ka sɔrɔ e bɛ min misɛnnin dɔ kan ka ye bolo kumaba ani manga ani misɛnmanin ni guloki bitɔn tigɛra finikoyɔrɔ la wala paseliyɔrɔ la wala gosiliyɔrɔ la e yɛrɛ de b'i sigi ka nin labɛn ko ni ɲuman nka muso bɛ muso la aw kana bitɔn don dɛ n'a ye bitɔn don k'a ɲuguɲugu ka bila i disi da la ni cɛ yɛrɛ y'o dɔn n'a évoluélen don a tɛ bɔ n'a ye kɛnɛma k'a kɛ sababu jumɛn ye parce que muso in tɛ s'a la o la muso mago bɛ kalali la den ka fini bɔrɔtɔ dani caman bɛ yen i b'olu kala nka den bɛ ka taamalen guloki kɛrɛ faralen a kɔ faralen don fo kelen kelen kana 10 ni 20 ka di o bɛɛ ma nin bɛɛ lajɛlen ye nafolo bɔ siraw de ye o la muso ka ɲi kalali la kojugu kalali ye muso ka baara de ye minnu y'a baara in kɛ ala ka barika d'u la wa maa min bɛ fini kala ka mɔgɔw don mɔgɔw kana wari sɔrɔlen kɔfɛ sutura tɛ fini ya ala b'i sutura baraji b'a la ka dumuni duman tobi ka di mɔgɔw ma wari sɔrɔlen kɔfɛ i ma mɔgɔw nogo la hinɛ sanuya kɔnɔ ala b'i sara baraji la baara o baara min bɛ n'a ka ɲi n'a bɛ bɛn wari sɔrɔ kɔfɛ o baara in na dɛ baraji de fɛnɛ bɛ sɔrɔ baara in na i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ parce que i ye ɲɛnamaya ɲɛ mɔgɔw bolo k'a nɔgɔya mɔgɔw bolo o la an b'a fɔ an denw ɲɛna minnu filɛ ka ni ɔrɔbu ninnu kala ko Seyida Mariam nisɔndiyara kosɛbɛ awa ne yɛrɛ bɛ ɔrɔbu kalalen ɲumanw fɛ awa minnu camancɛninw bɛ tigɛ pour que k'olu don Kulubali ɲɛkɔrɔ awɔ inshallah an b'an ka burumusiw don an b'an ka hijabubaw coro an kana n'an bɔ kɛnɛ ma mais n'an bɛ so kɔnɔ an bɛ duloki dɔw don minnu bɛ an cɛw nisɔndiya walasa ni diɲɛdenw y'u yɛrɛ yɛrɛkɛ kɛnɛ ma an cɛ b'a fɔ k'e t'a ɲɛdɔn min bɛ ne muso bolo so kɔnɔ o ka ɲi n'e ta ye i y'a ye wa o tuma na ala k'an dɛmɛ ala k'an ka foyew diya baara yɔrɔ ye ala ka barika don a la ala ka denmisɛnnin ni hɛrɛ bɛɛ ala k'u ni hɛrɛ bɛɛ a kɔnɔna la n kanubaga dɔ bɛ yan ko taa kunba a bɛ danbe fɛ kosɛbɛ ale balimakɛ den nana ka bɔ madɔ Dubayi wa wala Baraza yan fan in na a ye durokini dɔw kala semaine tɛmɛnen n y'a ye a bolo a denmusonin ka durokiw n'i ye duroki ninnu i b'a fɔ ko père apporté ne y'a ɲininka ko jɔn y'a kala a ko muso dɔ de bɛ nin kala wa muso in b'a ka du de kɔnɔ k'a bɛ nin min kala ko mɔgɔw bɛ jɔ a da la de ko depuis n'a tun b'a kɛ 200 sa 400 tellement a bɛ ka fɛn ka taa la a bɛ ka améliorer ka taa la den gulokini ɔrɔbu ɲuman i b'a fɔ k'i taara ta père de la ne ko i m'a dɔn ko nin ye métier sɔrɔ ne bɛ ala deli ala k'o ɲɔgɔn kɛ an ka chirurgien ninnu ye minnu bɛna bɔ ala ka barika don u ka kalali la ala ka faamuya wɛrɛ d'u ma u ma min sɔrɔ hali classe kɔnɔna la ala ka barika don u ka miseli la ka jama kunsi u ma ala m'an ka denmisɛnninw ka guloki minnu kala u ka a tɔgɔ u ka tenue a n'an yɛrɛ ka hijabu dɔw bɛ yen nɔ an k'a bɛɛ lase ninnu ma n'an ye sira bɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka marché ɲini ka d'u ma o fɛnɛ ka ɲi an ka hakili t'o la ne bɛ bɔ kuma la yan k'Alahu subhanahu wa ta'ala deli ala ka ni sigi ɲɔgɔn caya k'a fɔ Seyida ɲɛna ko ani ce ani baraji ko ala ka hinɛ Gindo la ala ka yafa k'a ma Gindo ni Kimbiri olu de ye diinɛ baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka a tɔgɔ ye di RJP sigi ko silamɛya tɔn ko mɔgɔw ka voter ko ka taa assemblée kɔnɔ
ko parce que ko assemblée kono ko be sharia do ta ko be kuranɛ sɔsɔ o RGB ko ma ja dɛ u bɔra ka marche kɛ masakɛ min tun bɛ a ye jigalama b'u ka fɛn fili u ma mɔgɔ y'a kɛ yɛlɛko la i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ sabotage kɛ ko non k'a ma diya ko silamɛw ka marche ko n'i kun ye fugulan ye ani kɔlɔsiw ye gitɔrɔn sanfɛ ko maɲumako do don gindo b'a cɛmancɛ la a b'a ɲɛma ani kibiri vraiment an bɛ ala de deli u sera ka min kɛ ala k'an dɛmɛ an k'a dafa u kɔfɛ an seko la yanni an ka don laban cɛ i yɛrɛ ni cɛ i ye hakili jigin gindo la kosɛbɛ bitugu n ma ɲinɛ min kɔ ka kɔrɔ ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala k'a mago to ani silamɛ fure bɛɛ awa ni sababa bɛnna kuma la a bɔra Alahu Taala de la inshallah ani ka fara an ka ŋaniya ɲɛ kan ne fili yera la iblisa nɔ do ale tɛ ɲuman fɛ ala kana an labila ye n bɛ kuma dafa ni min ye ustaz k'a fɔ n balimamuso ɲɛna k'an k'an jija muso an k'an jija du y'anw de ta ye quartier y'anw de ta ye jamana y'anw de ta ye cɛ ninnu y'anw de ta ye den ninnu y'anw de ta ye ni du sumana anw do n'a kalara anw do ji duruntura bama de bɛ jukɔrɔ musow n b'aw wele ka taa ala kelen ma ala kelebanciya n'a kalayara an ka ala wele n'a sumayara an ka ala wele an kana bɔ ala kɔ ka taa an jɔ fu kɔfɛ don dɔ bɛ taama n'an ye ka t'u bolo bɔ an kɔrɔ ni ala bolo t'an kɔrɔ a don dunanya ti ɲɛ musow tagama bi kɛ ka sɔrɔ an ma sarangali kɛ fini laban tɔgɔ ko kasange sini sinikɛnɛ e bɛ wele Seyida Mariam na wala Seyida bɛ wele e la a bɛna don an kana dɛ kasange in jɛman bɛ don an kana don min a k'a sɔrɔ dusukun jɛlen don an k'an janto an ka bato la mɛ kuma dafa ni min ye furuso minɛli kɔ ka ɲɛ o ye jɛɲɔgɔnko ye musow jɛɲɔgɔnko ne b'aw ma ni jɛɲɔgɔnko ye tuma bɛɛ a ye teri ɲini min yelen b'aw hakili jigin ala la teri min b'a fɔ a ma ko sabali an k'a dabila an ka nin kɛ tan teri min t'a f'i ye ko n'an ka taa morikɛ bara muso caman ka furu la nɔgɔra muso caman n'a sinamuso sinaya tɛ balimaya don u dɛsɛra ka kun u dɛsɛra ka bɛn sigi la n'i ye jɛɲɔgɔnjugu dabɔ a la a tɔ b'a dɛ muso caman ye dilan tigɛ a cɛ la n'i ye jɛɲɔgɔnjugu dabɔ a la a tɔ b'a ci a tɔ bɛ dɔgɔya muso caman ye moriso sira ye jɛɲɔgɔnjugu nɔ don a ye jɛɲɔgɔn woloma minnu n'aw bɛ se ka diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ Alahu Taala deli ala ka ne n'aw kɔlɔsi n'an bɛ yɔrɔ yɔrɔ min na ala k'a bɔ an da la k'a k'an dusukun ye ala k'an sabati tiɲɛ kan nin kɛnɛ ɲumanba in ɲɔgɔnna caman ala k'a nɔgɔya an ye ka barika don baara yɔrɔ in na ustaz Kale kalanden ye min sɔrɔ ka fɔ o de ye nin ye ka hakɛto b'a kan sɔli ala rasulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. لله الأمر من قبل ومن بعد تنبي علي ومالما وأن وسرا وكنا وسرا بلا جلين نسجرا وبلا جلين فريفنا السيدة والمجاهدة مريم دمبلة أنبياء فوكا ولجمانو كبركدا كدا كما كان بركاليونكا كدا كحكي سيكما وكا تما أيوة مريم دمبلة ni mami ta don ale refleni tuma bɛɛ an bɛ maa min ka ladilikanw ye réseaux sociaux kan statut kan ale refleni a Seyida wal Mujahida Mariam Dambele maa cɛsirilen don maa jijalen don malimatu yɛrɛ ko tuma bɛɛ a b'a fɔ ɲɛna ko Kale n'a bɛ a ka karamɔgɔ baro daminɛ an tɛ don o kɔnɔna sa parce que an ye a kasira a yelela tumana min na n'a bɛ ka kuma yatabarilakaw ka kasira a Seyida Mariam Dambele nana ka ban dɔrɔn a yelela alhamdulillah ɲɛnamaya nin de o la an bɛ dugawu kɛ taabaw ye ala ka n'u sara hɛrɛ la ala ka hin'u la ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma anw min b'u kɔ yan nɔ ala kana an fili u kɔfɛ ala k'an kɛ maa sabatilenw ye diinɛ in gɛrɛgɛrɛ ala k'an to a kan ala k'an fatu a kan ka Seyida fo a ka kumakan ɲumanw na a ka hakilisigi kumaw na a ka kumakan barikalenw na k'a ɲini ala fɛ ya rabbal alamin ala k'a mɛtilo di an bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ yɛrɛ la an wasara inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ programme cogo la inshallah an bɛ kuma yɔngiri maa min kan a Seyida wal imam Isa Sangare inshallah bilasiralikaw ani a ka duwawu inshallah a bɛn'o kɛ bi ta bɛ bila nin kan inshallah invité kɛrɛnkɛrɛnnen min kun bɛ kɛnɛ kan bi o ye a Seyida ye a nana ayiwa alhamdulillah an mɛna k'a ɲɛnafilɛ nka a nana an wasara an b'a fɔ kosɛbɛ k'a waleɲumandɔn k'a barikada an ka kalimadalaw yɛrɛ fana an b'u fɔ kosɛbɛ k'u waleɲumandɔn k'u barikada u ka kumakan ɲumanw na ani u ka kumakan sabatilenw na inshallah ala ka n'u dɛsɛ. ale de wasara n'a yɛrɛbakun ye an bɛ sɔli ani kisi caman ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ na k'o caya k'o jidi k'o kɛ an kuntigi Muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam. nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ san'an ka don an ka kumaw kɔnɔna la
ani an ka bilasiralikan fitini an bɛ foli an b'o lase an karamɔgɔw ma an'an ɲɛjɛyɔrɔ fadilatul mustashar al-mudir wal-imam wal-wa'id al-kabir ad-da'i al-mufassir al-kabir al-sheikh Abubakar Kale hafidhahullahu wa ra'ah an ka foli b'a ye nin waati in na k'Allah subhanahu wa ta'ala dirala k'an n'a dɛmɛ baara kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na an b'an ka foli sama tuguni k'a d'an baw ma kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma an ba ale min bɔra kuma la nin waati in na as-sayida wal-mujahida al-kabira al-allama al-wadiha maa min b'a la k'a fɔ n'a ka baara n'a ka cɛsiri olu dalen don kɛnɛ la Ala k'a n'a sara Seyida Mariam Danbele an bɛ Ala deli musokɔrɔba Ala ka nɔgɔya ɲuman nɔgɔya n'a ye o la o tɛmɛlen kɔfɛ hakili la groupe Al Ikhlas tɔgɔ la an sigilen don yan bi groupe Al Ikhlas tɔgɔ la an sigilen don yan bi kuma la teliya bolo ma na qiswa min b'a la k'a fɔ qiswa in n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛnɛmaya la ka kan hakilima kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i ka taasi n'a ye n'o ye Ghulam ka qiswa ye n'a b'an sɔn sabali la ne riyadutigi ye riyadu digi ka tila ka qiswa in k'a lakale babu sabiri la sabali o bonda kɔnɔna la Ghulam ale kun kɛra funangɛni ye funangɛni b'a la k'a fɔ n'Allah subhanahu wa ta'ala tiɲɛ yɛrɛ la a y'a lajarabi ɲɛnɛmaya la mais a sabali la lajarabi in kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala a kɔfalen hɛrɛ la masakɛ dɔ kun bɛ yen masakɛ ale josɔnnaba dɔ de tun b'a bolo n'o ye kɔrɔtɛ dɔnnaba ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ma sɔn masa in a ka masaya ma a bɛ kɔrɔtitigi a b'a wele a b'a fɔ ayiwa a ye karisa bɔ bala la suko ani dugusajɛ ni ɲɔgɔn cɛ o cɛkɔrɔba in n'o ye josɔnna in n'o ye kɔrɔti dɔnna in ye o cɛkɔrɔba in nana kɔrɔbaya a bɛ ka kɔrɔbaya a ka baara kɔnɔna la a yɛrɛ siranna sa n'a sɔrɔ n'ale tɛna bɔ masakɛ jigi kɔrɔ a ko masakɛ ma n'a ma ɲɛ ko bɛ nin cogo la ayiwa masakɛ maa dɔ di ne ma i ka denmisɛnnin dɔ di ne ma m'o tigi la kalan kɔrɔti la ne kana sanni ka kɔrɔti dɔɔni mana min na a y'o fɔ masakɛ ye masakɛ ye Ghulam d'a ma ka petini dɔ d'a ma ja petini fana a sɛbɛnnen tɛ petini da kan na ko nin ye josɔnna ye ja sɛbɛnnen tɛ petini da kan na ko nin kan ka kɛ kɔrɔti cila ye ja petini ye mumin de ɲɛnɛmaya la mais Allah subhanahu wa ta'ala bɛna a ka ɲɛnɛmaya la tɛmɛ sira dɔw fɛ a b'a dɔn a ka lahala nana laban cogo min na ne baw petini kumana min na a y'a di cɛkɔrɔba ma ne petini bɛ taa kalanyɔrɔ la a bɛ tɛmɛ ni rahibu dɔ ye n'o ye nazara mori ye o waati olu fana kun dalen don Ala la a rahib o waati olu kun dalen don Ala la a bɛ tɛmɛ n'o ka yɔrɔ ye n'a bɛ taa kɔrɔti kalan na cɛkɔrɔba bolo tile fɔlɔ la a bɛ tɛmɛ n'a ye a bɛ Ala ko suma dɔ lamɛn nazara mori in fɛ yen n'a bɔra a bɛ sɔrɔ ka taa josɔnna in fɛ yen k'a bɛ taa kɔrɔti kalan na a dɔw la yɛrɛ kuma dɔ la a bɛ to retard la fo josɔnna cɛkɔrɔba in a bɛ petini bugɔ petini ka lahalaya nana kɛ don la Aisha ko fo shaka ila sahib ila rahib a y'i kanto a ma a ko n'ale bɛ taa josɔnna in fɛ yen kɔrɔti dɔnna in fɛ yen n'ale tora retard la k'o b'ale bugɔ o ko n'a bɛ n'i bugɔ i b'a fɔ a ye k'a fɔ k'i somɔgɔw de y'i minɛ basi tɛ a ye dalilu dɔ sɔrɔ a bɛ min fɔ kɔrɔti dɔnna cɛkɔrɔba ye n'a tora retard la ka sababuya kɛ a bɛ ka Ala ko suma lamɛn morikɛ in fɛ yen sani a ka se cɛkɔrɔba fɛ yen n'o bɛna bugɔ n'o a b'i kanto k'a somɔgɔw de y'a minɛ ayiwa a ka lahalaya nana kɛ ten kuma la teliya bolo ma lahalaya kelen kɔfɛ ten fo don dɔ la Ala subhanahu wa ta'ala nana mɛn josɔnna ani Ala ko ma ni ɲɔgɔn cɛ petini yɛrɛ bɛ ka kɔrɔbaya ni hakilina fila de ye quoi a yɛrɛ t'a dɔn silamɛya de ye tiɲɛ wa josɔn de ye tiɲɛ walima bolibatu de ye tiɲɛ kɔrɔti de ye tiɲɛ wa i k'i jigi da Ala kan o de ye tiɲɛ don la a nana to o y'a sɔrɔ ale ladɔnniyara a kɛra dɔnniba belebele ye a kɛra jɛtura ye nin côté fila bɛɛ lajɛlen na don la maaw kɛlen don ka sira k'u jɔ sira kɔfila la o y'a sɔrɔ danfɛn cɛjugu dɔ nana k'i bari sira la ko maa si tɛ tɛmɛ cɛw siranna musow siranna danfɛn in ye petini nan'i jɔ a ko bi kɔni n bɛna tiɲɛ dɔn n'a sɔrɔ ni josɔnko de ye tiɲɛ walima kɔrɔtiko ye tiɲɛ n bɛ n'o dɔn wa ne y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Ala ko de ye tiɲɛ n bɛ n'o fana dɔn a ye gabakurunin dɔ ta a ko yaa ne tigi Ala ne y'a sɔrɔ k'a fɔ ni josɔnna kɔrɔtitigi n'a sɔrɔ n'ale ta de ye tiɲɛ n bɛna gabakuru min fili nin danfɛn cɛjugu in ma mun kɛlen don ka sira tigɛ adamadenw na Ala ya Rabbi ya Allah i k'a yira n na ni tiɲɛ don maa si n ka gabakuru a kana n'a faga nka n'a sɔrɔ ni morikɛ in de ta ye tiɲɛ a bɛ ka n kalan Ala ko suma na ni tawhidu na n'o de tiɲɛ ye Ala subhanahu wa ta'ala mi deli ne y'a fili i k'a kɛ k'a faga maaw ka tɛmɛ kumana min na a ye nin fɔ a ye gabakuru minɛ a ye nin fɔ a la a y'a fili yɔrɔ min na gabakuru taara kɛ ka fagali kɛ jala ko de ye tiɲɛ
wa kuma o kuma n'Ala sɔnna wa taala bɛ nkalon ni tiɲɛ peser i b'a sɔrɔ tiɲɛ ale bɛ dadigi kɛ nkalon na i n'a fɔ an karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na in tansurullaha yansurukum Ala sɔnna wa taala a ye Musa ta ko inna ma'iya rabbi sayahdin a ye nabila Ibrahim ta a y'a jaabi a ko ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim k'ale pɔsɔni min na ko bisimilahi ladi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wala fis sama kumana teliya bolo ma hali sisan sabula kisa in n bɛna koron ka bɛnna inshallah hakili bɛ waati la maa si ka waati juru badara o tɛna to an na inshallah petini a nana bɔ nin ko in kɔnɔna la kumana min na maaw y'a dɔn ka fɔ petini nin kɛ a seginna ka taa a ka karamɔgɔkɛ ma a y'a ka lahala k'a ɲɛfɔ karamɔgɔkɛ a karamɔgɔ y'i kanto a ma ko qad balaga min amrika ma ara a y'a k'i ka ko k'a bonyana sisan dɛ nka don la maaw bɛ n'i lajarabi n'i ka nin ala kelenbaganciya in ye wa n'u y'i lajarabi kana n'a fɔ ko ne b'i karamɔgɔ ye dɛ kana na ɲɔrɔ fɔ maa si ye kuma nana bɔ dugu la ko nin petini fitini de nin kabako kɛ o y'a sɔrɔ masakɛ ɲɛkɔrɔ masakɛ ka waziri dɔ bɛ a ka minisiri dɔ bɛ yen o ye ɲɛfiyɛtɔ de ye ɲɛfiyɛtɔ a o degun b'ale la o nana kuma mɛn ko petini n'a ye ala deli maa ye k'i ɲɛ bɛ yɛlɛ ko n'a ye ala deli bakitɔ ye k'i tɛgɛ bɛ dayɛlɛ wa n'a ye ala deli kulo kelen ye k'i bɛ mɛnni kɛ kumana min na o ye kuma mɛn petini dun bɛ masakɛ kɛrɛfɛ petini ka masakɛ ka delegation kɔrɔ don a ye petini wele a y'a ka lahala ɲɛfɔ a ye petini ko n'i sera ka ne ɲɛɛlɛ ne ye wulamu ye ko diɲɛ fɛn bɛ n bolo n b'a bɛɛ ta k'a d'i ma wulamu y'i kanto a ma ko ne ka mago t'i ka hɛrɛ in bɛɛ la ni ne kɔni ɲɛɛlɛ ka ban don silamɛya la i k'a fɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ko wa n'i sera ka ɲɛɛlɛ n bɛ layiru ta yen n bɛ tubi kumana min na petini a ye Ala sɔnna wa taala deli cɛkɔrɔba ye ala y'i to a ka masaya kɔnɔna la rabbaniya kɔnɔna la a ye cɛ ɲɛɛlɛ cɛ ɲɛɛlɛlen kɔfɛ cɛkɔrɔba donna silamɛya la masakɛ ka minisiri a seginna ka na masakɛ ma masakɛ y'a ɲininka ko mun ni ɲɛɛlɛ a ko ala de ye ne ɲɛɛlɛ ko ala wɛrɛ bɛ yen min tɛ ne ye wa a ko ala wɛrɛ bɛ yen zati min tɛ yen min ye dan wa ale ala sɔnna wa taala de ko bɛɛ lajɛlen tigi ye kuma la teliya bolo ma masakɛ ko k'o tɛ se ka kɛ k'u ka petini minɛ ka na ko cɛ mun de ye nin kɛ petini n'a yɛlɛ masakɛ y'i kanto petini fɛnɛ ma a ko i ka ko nana se f'i ye bubu la kuma ka ɲɛfiyɛtɔw ɲɛɛlɛ ka kulo kelenw kɛ ka mɛnni kɛ ko a k'i ka kɔrɔti k'a ye se kɛ sisan ko non ko kɔrɔti tɛ ko nin bɛɛ ala de ka kɛ ye a ko petini ma ko jɔn fɛnɛ y'i kalan nin na a ye arahibu in n'o y'a karamɔgɔ ye a y'o fɛnɛ yɔrɔ yira masakɛ la sisan jangatabagati fila o de jangatabaga saba o de ye masakɛ bolo petini yɛrɛ a n'a ka karamɔgɔkɛ a n'a ye waziri a n'a ye minisiri ɲɛɛlɛ masakɛ bɛ fɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen jangata a bɛ n'u jangata cogo di a ye ɲɛfiyɛntɔ kɔrɔlen minɛ a ye sin ta an bɛ sin kelen kelen dɔn balimaw a y'a ta k'a da kunkolo cɛmancɛ la a ko yala ala wɛrɛ bɛ yen wa min bɛ garisigɛ kɛ min bɛ dumuni kɛ ala min b'a la k'a fɔ n'a sankɔrɔ talen don min tɛ ne masakɛ in ye a ko ala wɛrɛ bɛ yen a ye sin da kunkolo la a y'a cɛ tigɛ ka jigin ibadallah a nana n'a ye a ma bɔ a kan kan a nana n'a ye jɔn fɛnɛ kan tuguni a nana n'a ye karamɔgɔkɛ kan a ye karamɔgɔkɛ ka lajaba kɛ to cogo kelen na ka sin da o fɛnɛ kan k'o minɛ k'o lajigin a ye petini di a ka mɔgɔw ma a ka junudu ma a ka kɛlɛkɛcɛw ma a ko a ye taa n'a ye a k'a layɛlɛ fo kuluba kan n'aw sera kulu cɛmancɛ la a k'a lajɔ n'a ye kulu cɛmancɛ la a k'a ɲininka ko jɔn ye ala ye yala ala wɛrɛ bɛ yen min tɛ ne masakɛ in ye wa n'a ko awɔ fasoyidu a k'a kɛru ka jigin ka bɔ kulu kan f'a ka faga kumana min na o taara ni petini ye kulu sanfɛ u y'a ɲininka ko ala wɛrɛ bɛ yen min tɛ ni masakɛ in ye petini y'o fɔ yɔrɔ min na u ko k'u bɛ petini digi petini ye duwawu kɛ tuguni a ko allahumma kfini bima shi'it kumana min na a y'o fɔ ala sɔnna wa taala kulu yɛrɛyɛrɛnin ye ninnu maa ko fɔli ninnu bɛɛ lajɛlen bin na a seginna ka taa masakɛ ma tuguni masakɛ ko mun ye se yan tuguni a ko ne m'a f'i ye k'i tɛ se ka ne faga wa ni ne yɛrɛ ma n faga cogo f'i ye i tɛ se ka ne faga a y'a di mɔgɔ ma k'u ka taa n'a ye baji cɛmancɛ la u selen kɔfɛ ko n'aw sera n'a ye baji la n'a y'a ɲininka n'a ko ala wɛrɛ bɛ yen faturihu a ka fili baji la kumana min na o selen kɔfɛ a ye duwawu kelen kɛ ala sɔnna wa taala a bɔ ba la a seginna ka na siɲɛ sabanan masakɛ ma k'i tɛ se ka ne faga ne ma n faga cogo f'i ye masakɛ ko sisan ko ayiwa e bɛ faga cogo di petini na sabali a yɛrɛ ka jangata kɔrɔ ka silamɛya sauver a y'i kanto a ma ko i bɛ maaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛnɛba kelen na n'i y'o kɛ a ko ne ka kala mun filɛ nin ye n bolo ne bɛ n ka kalakisɛ don a kɔnɔna la i bɛ kinaya kelen t'a la n'i y'a t'a la i bɛ sɔrɔ ka ne gɛngɛ i n'a fɔ aw b'a ye cogo min na misaliya bolo ma maa i tɛ misaliya jugu gosi mɛ u b'a fɔ ko nabiɲuman dɔw gɛngɛra cogo min na k'i bɛ n gɛngɛ ten o cogo kelen na i bɛ sɔrɔ ka ne yɛrɛ ka kalakisɛ i b'o ta i bɛ mun de fɔ e masakɛ e dun ye kafiri ye e de bɛ ne bon ne petini i b'i kanto ko bisimilah m'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye kabini o yɔrɔ la masakɛ e ye ala e bɛ ka ala wɛrɛ tɔgɔ fɔ rabbil ghulam
petini mun gengele flani o ma togo ibe fala en keru ni ya keru na tara gengele la ko ne be se ka san nin keleni bela jelen won jora o be ga nin ko in to la mesa petini gengera masage ay fen sama ako bismillah rabbil ghulam aya bonura na petini so kan gono flina anana petini so kan gono flina yora mina petini yera da faga chogo fo manam na petini sara kenaga bela jelen kulela dugu kunturu o de tubi to fleni olu a don ko masage masiga petini faga kuluma faga jima faga ago bismillah ni ala togo de rabbil ghulam petini ma keru no togo manam mina o fora ga ba petini won sara ay wa dugu bela jelen ko amanna bi rabbil ghulam anga jagan fo yo fe amanna bi rabbil ghulam masage sirana ko mie akeroyi petini alega ko gara virisi dugu bela jelen tuwira ago ay tasuma genge mene ko ay tasuma menelen ko fe ago ay mauta kelengele dugula ma ku ta kelengele ne mami go masage te ale ago jen tasuma ko nala fotu na se dugula mo be jen kelengele te fotu na se joma muso mala ka fo na dengene ni no be shina ga ke tukuma fo chugula bulu muso limana bagati jondo tawhiru tigido anana tasuma laje ka imiri alala ki mira erega joala ka imiri defen la dene ba le bolo shina ale na faran ni denye wa ayito la ramina dei kanto shina dengan salam kumana ni denya doy ay kanto bama kasra dabe shina ako umma isbiri fa innaka ala alhaq ago neba sabali iga do be chenga nun bela jelen jennan chugula islamia sola ni chugula ga sama ala ga fama go nyimandam watina ke chugo kama me joni rola ka hake tu nyini kumaga ka ala deli rabbi ala ka bense madam amba madam ya fo chugum na urudu ne swaba bura la bura ala yoro ne fili bura la bura yira yoro nanga demsenia nanga dondoga ala ka bense nyima no way santiri ala ka barga do ala amba ne na yara do ala ka ngala inu sabati ala ka korota di comme do dira ma me do ke ka dafa ka ala de lamba mun me kenega ya rabbi ya allah ala ka bensima nyima no ganawe ala ka baraw dafa ala ka baraw timi o ame kuma singata kuma tiguma ka ala deli ya rabbi ala ka nausara a shekali ame ala deli ansira na ali sawabi ame ala deli rabbi ala ka ame angoro ala ka ngala inu sabati radio dame kuba tv groupe al ikhlasu ala ka na bela jelen sara ala ka barano ala gu sabati hada wa salli wa sallim ala nabi al bashir fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad. Ustaz Isa Sangare barakallahu fikum amallahu akilla an yasmu sama asida Mariam Tambele ani a Sheikh wal Ustaz Isa Sangare nunu fula bela jelen ka kuma bela jelen bora noro kelen de la abebe ka welele ke katra fenkele mimma ore ala ko nye ala kele seda Mariam ko ala kele wani ale mene abana wala mimmi fo bela jelen anga ala mene الشيخ والإمام أبرك قسم من كان سيسا سورة البروج بكم من كقصبة فوي بتي كانتو الله تعالى بكانتو إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات مساكين من ناي مؤمنين جماعة على مؤمن مسلم لا جربي لكله فقط أسي مسلم ناد دم بسينا وكمانا سورة البروج بيني قسم كلا كنا على كلي أنك قط عليه بلو و على كلي نفنا تمنا منا كهود تو أكيالا لا ni mulku solmani ko mina pine o ko mana amina bi question kelen ne di question kelen ni mami saraka jabi uslam bara ngone o tigla maka aywa soko nabi ja uslam bara kelen mi da tigla mama sere Mariam ni mami saraka ni question jabi uslam bara kelen bi de atigla mama inshallah ami kuma surunya ka surunya wati edoke o question ye jumenye to manamina ni mulku sulmani ay bataki sebe kadi wudu ma ay la melige hakilla be kanga qissa do ni mami ta do kuma surunya na Allah taala ye jena kono fembe la jelen fama yaddi mulku sulmani ma rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ni fama yendira mami ma ore sulmani ka jemine kadama dondo la ya assemblée générale liki aka assemblée générale a bora tellement que alay fanga dama ka kodon dama ka donin dama ako ko mago be fem bela jelena na sulman bora sokono kanijo aye kreflalay ka kreflalay ka nyeflalay asingi kanto ko ko ne dunyete hudu nari Allahu akbar jino arama dew kono nim bela jelena
kono kelen doro de esapera ako kale moyi ko ko den yete hudu la de mangane ka wele ka masse ale mari walma ya yere kuma ne ka bone ka wele kan la ni hudu nana fonga fenjira la abina minye imanga kantige walma nga shibo ka pine ka bla kle ko assemblée générale ay wele mina yo funyana maw jensera amatu me furane fitini ka hudu nana ko fama ina nyingalege ko ay nyingalege e ka ko chogo me fen flado o sabana ko do re promoteur roy ka ko juma imaka ki kantige walma ki pine ki shibo ki bla kle ko fe kay mo ko walma kana ni dambe ako ko manan kisira ata do famaka solomani kanta ma ko hudu ko mara kira chogo me nega wele kam masema wa ko fama ne kuntara yala nga yala kungu mbala kaneto yala la ntarabo jamana do ka olu tigla maw armadeun ubeka klere batu uyuka kobo arabo do ka di klede olu tigi solomani ga mission yo de ala keleno kabla orela o kelen kaba ko solon ko ma ko na bashitala mini kanin koy mina sege sege hudu nasru ye chire fo mangani galone fo mina odo izhabu bi kitabi hadha o kuma yoroni bela solomon el detre sebe ay bataqi sebe kaka tanay o jamana yin kono muso do de u ka fama muso yi nabi foko barakisa ko tani nini bataqi ye ikata dam hudu de bataqi ta atara aselen kabandoro ay bataqi fili ka jigi fama musoka afana kera ma hakilima ay bataqi ta ka dafara kale kata soro solomani beka wele katra ala kelenema akana katra ale solomani fana ma ayre kolole kire di alam kelen kabandoro balakisa fana assemblée générale ko yoro bela jelen kaka mabbe wela ka kele masa baw ku bewele onanu joko ay wa bashite bataqi do seranema chero ka kuma kando wa chei abole mbe famare fi amadore nyina molo koy famaw ko nimbi wa nafolo de nyini ngale ko kangana katra le mara ankelen ko kanyira kolo kandi alama aka kele masa ko fama musongo mi fi na yamara da maduranga taka jamana ke aywa kata bela jelen cici ka do yola muso yin ko oro ko sombe seda marem ka kuma muso ya wallahi fembado ne baw muso ya fembade muso de nuru nyamay muso ko ay ko tikete koy wallahi aywa koni fama udona jamana konnana o be dugumana de ke sanfla mako be sanfla wori ke dugumana o koro ba da firidi donc ne koni baye anga bonya ma fendo ta dro anga tadi chema fama kema mungo so akan fle kan toy ko na aye bonya ma fendo ta kata naye kata di Solomon yella rade ako ala mindi ne mako sumanti aka bogat meninka ala kon mi nyini aka salema ka soro ayire kolo anaka jamabe kabla ala sabo yala kuma asurunyana ambal maw yuto la kabandro Solomon kibare ala ka foko masake aka dagla aka karaga o glane no ni sandi pour ka jira masake musola ko aw ni ala de bi ñogon fe ko ya aw tadi Solomon kanto ko yal jon mi seka ta fama muso no e barakize ka ta ka karaga intakana nayi yande sana bi se akana sura blalendo anye yano qur'ana ko jina do ko fama ne kon bi se ka karaga intakana nayi sani ikasigi ibi sigi robuna sani kile ka sima ikabuli kaboy o ko ve ko aramaden do ikanto ko ay fama ne bi se ka karaga intakana nayi ko yi sani bi nyetu kayide jamana ni jamana dunduro sani bi nyetu ka sigi madro ne bi se kana ni karaga nge jina ke ko kale bi se kana nayi sani Solomon bi sigi yoromna soma fe sani kile ka jwa aramaden ko kale bi se kana nayi sani akanye tu kayili am bela jere num ba do awni jinawti dan to kelena jinaw do biseka ni kabako ko ke katma arama de ka andana da to min ambali nga ka pour ka segini mbal ni ma flan no ka kuma ma amina nyini kale munke arama de sera kana na nyetu yele konnana nga mba fe ka keso min di ay kuma kam min fo ni karaga na sigi ni ma mi sera ka kuma kam fo aywa uslan yitai acuna wa Jamil ni maa min sera ka o kuma ka ɲi fɔ wusulan filɛ micro ka di jɔn ma dɔ taara Isa ni maa min sera k'a fɔ mais Solomani ka lasigiden min ye Balakisa ka karaka ta kana n'a ye a ye kumakan min kalan ni karaka nana sigi ni maa min sera k'a fɔ wusulan filɛ
esa anta islam barake fly tasru jona kelena kasa esa fly re kelen baraka atuna oywa bashi tala ami nyogonde me sakim kani mami sa ami nyogonde me inshallah do ami min fo wallahi as-sayyida wal mujahida as-sayyidi wal mujahidi isa sangare o ye kuma kan min fami sai ka toroma ami bita amba asigoka aramadei dogo ko Solomon ka sebeni kala do olusi donun dun ko we sawa anga doni yini de na anga doni yini de sedai min fo anga doni yini de ale be se kam ngone bonna wallahi ayre ba do ola min kɛra sababu ye ni sɛbɛnni kɛla ye n'ale karaga fɛn min kɛra sababu ye k'a ye kumakan dɔ de fɔ o kumakan in ye fɛn mun ye wusulan bara kelen an ko peut-être aw jɔna a la an n'a kɛ fila ye ne ka Fatuma yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan wa tuma dɔw la ale ka micro se ka tara ma tuma dɔw la ale bɛ se k'a fɔ Fatuma tɛ kɛnɛ kan ayiwa Jamil o la an b'a fɔ ko sɛbɛnnikɛla ko min ko a ye kumakan min fɔ Solomon ka lasigiden ye kumakan min fɔ karaga na Balakisa ka karaga nana sigi ni maa min sera k'a fɔ wusulan bara kelen n'i jɔna la fana an bɛ kɛ fila ye a ye kumakan min fɔ sɔɔni jaabi b'i bolo wa ayiwa masha Allah barakallahu fik sɔɔni jaabi t'ale bolo nka jaabi ko hadamaden ko jinɛ dɛsɛra nka hadamaden y'a dan ni yɔrɔ mun ye k'a ko ilahuna ilahu kulli shay ilahuna ilahu kulli shay Allahu akbar aiti bi arshiha ma bana Allahu akbar wallahi anti ala bela jele ali de fem bela jele tigi balmamso kuma bana tigi te foyi la ni ala tɛ nin kuma kan inde nin kuma kan de kɛra ka force ye dɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye ci ɲɛnabɔ ye torfatal ayni kɔnɔ an balimamuso jɔra ka torfatal ayni fɔ o ye ɲɛtugun n'a yɛlɛ an b'a fɔ sa ye k'ale k'an b'a dɔn koyi se nana Mariam n'a ka mɔgɔ b'a dɔn dɛ i balila na de siɲɛ wɛrɛ bɛ yen ya habiballah siyaka atakbir suma takbir walillahi hamdu wa ala kulli shay salam an bɛ ala deli ya rabbi baraji mun taara ya rabbi ala k'an minɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an ka hamu nɔgɔya santiri ala ka barika don a la an ka karamɔgɔw ya rabbi ala kun bɛ an kɔrɔ an nana fɛn min lamɛn ya rabbi ala k'a labaara cogo ɲuman nɔgɔya an ye waati min sigi ya rabbi an ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔna la ya rabbi ala k'a kɛ an jinɛ sɔrɔli sababu ye ala k'an garisɛgɛ jannatul firdausi la ala ka doni bɛɛ ɲuman ye so an b'a di ala ka doni bɛɛ ɲuman ye so banabaatɔ min bɛ kɛnɛ kan ala k'o nɔgɔya an ka taa bɔ ala ka hinɛ la ala ka hinɛ su bɛɛ lajɛlen ma an ka karamɔgɔ ala kun bɛ an kɔrɔ hada wa salli wa sallim ala nabiyil bashir Kanumba poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini